자, 계속해서 7과 은혜 언약 우리가 살펴보겠습니다. За бид нэр 7 дугаар бүлэг нэгүслийн гэрээний талаар одоо үзэж сурж байгаа. 예, 다섯 번째. 하나님께서 오직 자신의 택한 백성들만 구원하시고 나머지 인류는 그냥 지나치시는 것은 불의하고 불공평한 일이 아닌가 질문입니다. За 7 дугаар асуудал тийм ээ. Одоо 7 дугаар асуудал Бурхан зөвхөн өөрийнхөө сонгосон ард биш 5 дугаар асуудал нь Бурхан зөвхөн өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг авраад хүмүүсийг авраад тэгээд үлдсэнийг нь зүгээр орхиж байна. Зүгээр одоо орхиж байна гэдэг нь шудраг бус. Тийм ээ зөвхт бус хийгээд шудраг бус зүйл биш юм уу гэсэн ийм одоо асуудалт дэвсэж болох юм. 예, 그러니까 대부분은 이제 구원에 대해서 만약에 구원이 있다면 하나님께서 어떤 사람은 구원하고 어떤 사람은 구원하지 않고 그러시겠냐 이제 그런 질문이죠. Гэтэл авралын тухайд харах юм бол Бурхан тэгвэл яг хэнийг нь авраад тийм ээ ямар хүмүүсийг авраад ямар хүмүүсийг нь аврахгүй байгаа юм бэ гэсэн асуулт гарч болно тийм үү? 자, 그렇지만 성경에서는 분명하게 말씀하고 있습니다. Гэхдээ Библиэлд маш тодорхой хэлсэн байдаг. 그래서 하나님께서 일부는 구원하고 또 일부는 구원하지 않는 일이 결코 불의하거나 불공평한 일이 아니다라는 것입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол зарим хэсгийг нь авраад одоо юу гэдэг нэг хэсэг хүмүүсийг нь авраад хэсэг хүмүүсийг нь аврахгүй үлдээж байна гэдэг нь бол шудраг бус асуудал бишээ гэж хэлж байгаа. 왜냐하면 하나님은 그 누구에게도 이 구원을 빚진 일이 없으시기 때문에 그래요. За яагаад вэ гэвэл Бурхан хинт чинь авралын тал дээр өргүй нэгэн бахна. 그러니까 구원을 얻지 못하는 잘못은 순전히 사람에게 있다는 겁니다. 사람에게. За тэгвэл ерөөсөө авралыг авч чадахгүй байгаа асуудал бол ерөөсөө хүнд байдаг байна. 그렇기 때문에 하나님은 그 죄인들에 대한 심판, 그것은 당연하다. Тийм учраас Бурхан тэр гим нүгэлтнүүдийг шийтгэл нь бол тийм ээ шийтгэж яана гэдэг бол гарцаагүй үнэн байх нэ. 그러니까 사실은 모든 인류가 그 죄 아래에 있기 때문에 모두 다 심판을 받아 마땅한 일인 것입니다. Тийм учраас яг үнэндээ бүх л хүн төрлөختөн бүгдээрээ одоо гим нүглийн дор боолчлогддог учраас нүглийн дор байдаг учраас бүх хүн шийтгэгдэх нь гарцаагүй. 자, 그런데 하나님께서 그 가운데에서 일부를 구원하시기로 선택했다는 거예요. Гэтэл Бурхан тэр дундаас тийм ээ хэсэг хүнийг нь зарим нэг одоо хүмүүсийг нь тийм ээ одоо аврахаар сонгосон байна гэсэн. 자, 그렇기 때문에 그러한 하나님의 선택은 의무가 아니라 하나님의 은혜로운 선물이다. За тэгвэл энэ Бурханы юу гэв аврал гэдэг бол тийм ээ зүгээр нэг одоо юу одоо аврах ёстой учраас авардаг биш харин Бурхан өөрийн нэгүслэр өгдөг одоо бэлэг байна. 우리가 이 구원에 대해서 분명한 하나님의 말씀을 우리가 잘 알고 있어야 됩니다. Тийм учраас энэ бол Бурханы үүрэг биш гэсэн үг тийм ээ. Тийм учраас бид нар энэ Бурханы нэгүслийн талаар бид нар маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. 다시 한번 말씀드리면 하나님은 결코 불의하거나 불공평하지 않으시다. За тэгвэл ахиад одоо хэлэхэд Бурхан бол хизээж шудраг бус юм уу? Эсвэл зөвхт бусыг үйлддэг нэгэн биш ээ. 그리고 분명한 것은 하나님께서 은혜로운 선물을 우리에게 베풀어 주셔서 그 선물을 받은 자들은 이제 구원을 이제 얻게 되는 것이다라는 것입니다. За тэгвэл эндээс илүү тодорхой зүйл нь юу вэ гэх юм бол Бурхан тэр авралыг нэгүслэр өгсөн учраас тийм ээ энэ нэгүслэр өгсөн учраас тэр Бурхан бол хизээж шудраг бус нэгэн биш ээ гэсэн үг байна. 자, 그렇다면 여섯 번째. 자, 그렇다면 우리가 하나님의 선택된 백성인지 어떻게 알 수 있겠는가?
좀 За 궁금하죠? хэрвээ тийм бол бид нар бурхнаар сонгогдсон ард түмэн гэдгээ хүмүүс гэдгийг хэрхэн мэдж болох вэ? 네, 그죠, 여러분? 이미 선택을 했다고 한다면 우리가 어떻게 알 수 있는가라는 질문입니다. За тэгвэл энд тийм тийм ээ. Бид нар үнэхээр сонгогдсон юм бол сонгогдсон гэдгээ бид нар яаж мэдх юм бэ гэсэн асуудал гарч ирж байгаа. 네, 그러나 그 부분에 대해서는 우리가 선택받은 백성인지를 알 수 있는 그 지름길은 없습니다. 그러니까 우리가 Мгм. 쉽게 알 수는 없습니다. За тэгвэл 6 дугаар асуудал сая хэлсэн нөгөө тэгвэл бид нар бурхнаар сонгогдсон гэдгийг хэрхэн яаж мэдэх вэ? За тэгвэл хариултан дээр нь бид нар бурхнаар сонгогдсон гэдгээ тийм амархан мэдэж чадахгүй байх нь. 예, 그러니까 하나님께서 알려주셔야 돼요. 알려주셔야 우리가 알 수 있는 부분인데 Тийм учраас бурхан биднэрт энийг ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. Биднэрт бурхан ойлгуулсны үүдэн дээр л бид нар энийг ойлгож чадхаар зүйл байгаа. 그래서 우리가 하나님의 선택된 백성인지를 알 수 있는 길은 우리가 예수님을 믿고 회개해서 하나님께서 지정하신 그 은혜의 방편, 그 은혜의 방편을 사용하는 것뿐입니다. 알 수 있는 방법은. За тэгвэл бид нар хизээ хэрхэн яаж мэдэж болох вэ гэх юм бол бид нар ерөөсөө бурханы тийм ээ одоо тогтоосон нэгүслийн аргаар л бид нар одоо Христэд итгэж гимших юм бол бурханы тогтоосон тэр нэгүслийн аргаар л бид нар одоо аврагд сонгогдсон ард түмэн гэдгээ бид нар мэдж болох нэ. 네, 그러니까 하나님 앞에 하나님께서 이미 선택받은 자들은 우리는 언제인지는 알 수는 없지만 그 때가 됐을 때 우리가 죄를 회개하고 예수님을 믿어서 하나님 앞에 선택받은 백성으로서 그렇게 서게 된다는 것입니다. За тэгвэл бид нар энийг хизээ гэдгээ мэдэхгүй ч гэсэн хэрвээ бурханы ард түмэн бурханаар сонгогдсон нэгэн мөн бол нэг л өдөр тийм ээ бурханы өмнө гим нүглийг гимшээд бурханы өмнө зогсох болно. 분명한 것은 그러한 가운데에서 하나님이 그러한 택함 받은 성도들의 마음에 확신, 하나님의 자녀가 된 그러한 하나님의 백성이 된 확신을 하나님이 주신다는 것입니다. За тэгвэл эндээс маш тодорхой зүйл нь юу вэ гэх юм бол бурхан тэр өөрийн нэгүслэр тийм ээ одоо сонгогдсон ард түмнийг хэрхэн хэрхэн одоо тэр хүн өөрөө сонгогдсон гэдгээ мэдхээ гэх юм бол бид нар бурханы өмнө байж бурхантай хамт байснараа тэр бат итгэлээрээ бид нар баттгаж чадах юм аа. 자, 그렇다면 이제 7번째 보면 하나님께서 인간과 맺으신 두 번째 언약은 무엇인가? За тэгвэл 7 дугаар асуудал тэгвэл бурхан хүн төрлөختөнтэй байгуулсан хоёр дахь гэрээ нь юу юм бэ? Хүн төрлөختөнтэй байгуулсан хоёр дахь гэрээ нь юу юм бэ? 예, 두 번째 언약은 바로 은혜 언약이다. 은혜 언약. За тэгвэл энэ нь юу юм бэ гэвэл нэгүслийн гэрээ байна. нэгүслийн гэрээ. 네, 우리가 그 첫 번째 언약은 이제 행위 언약이라고 그렇게 앞에서 우리가 보았죠. За тэгвэл бид нар нөгөө ихний гэрээг нь болохоор үйлсийн гэрээ гэж бид нар өмнөх бүлэг дээр сурсан тийм ээ. 자, 31문 이제 넘어가겠습니다. 은혜 언약은 그러면 누구와 언약을 맺었는가? За тэгвэл 31-р асуулт одоо бүр том 31-р асуулт тийм ээ. 31-р асуулт нэгүслийн гэрээг хинтээ байгуулсан юм бэ? 31-р асуулт нэгүслийн гэрээг хинтээ байгуулсан бэ? 자, 은혜 언약은 이 두 번째 아담인 그리스도와 맺어졌다. За нэгүслийн гэрээ бол хоёр дахь Адам буюу Христтэй байгуулсан. 또한 그 안에서 그의 신 모든 선택된 자들과도 맺어졌다는 것입니다. За тэгээч зогсохгүй түүний дотор түүнд итгэсэн бүх сонгогдсон хүмүүстэй байгуулсан гэрээ юм. Тэгээ зогсохгүй түүний дотор түүнд итгэсэн бас түүний сонгогдсон бүх хүмүүстэй байгуулсан гэрээ байх нэ. 그 첫 번째 언약은 그러니까 첫째 아담과 그렇게 맺은 거죠, 언약을. За тэгвэл эхний гэрээ бол анхны Адамтай байгуулсан гэрээ байгаа.
그런데 문제는 그 아담이 그 언약을 지키지 못했다는 것입니다. Гэтэл асуудал нь юу вэ гэх юм бол Адам тэр байгуулсан гэрээгээ дагаж мөрдөж чадаагүй. 그런데 감사한 것은 그래서 이 언약이 은혜 언약인 것입니다. 은혜 언약. Мгм. Тийм учраас одоо энэ гэрээ маань хоёр дахь гэрээ маань нэгүслийн гэрээ байгаа. Нэгүслийн гэрээ. 그러니까 그 첫 번째 그 언약이 깨졌기 때문에 우리 인간이 다 그 죄로 인해서 다 죽게 된 것입니다. Эхний гэрээ маань зөрчигдсөний үүднээс тийм ээ зөрчигдсөний улмаас хүн төрлөختөн бүгд үхэх аюулт орсон. 예, 그런데 이 두 번째 아담이 그리스도께서 그 언약을 지켜주심으로 인해서 우리가 그 죄 가운데서 다시 살게 된 것입니다. Гэтэл хоёр дахь Адам буюу Христ тийм ээ энэ одоо гэрээг байгуулснаар бид нар одоо аврагдах тэр амьдрах тэр боломж биднэрт нэгдсэн байна. 예, 너무나 중요한 언약이 아닐 수 없습니다. Тийм учраас энэ маш их чухал гэрээ байх нь тодорхой байхны гарцааг байна. 자, 그래서 갈라디아서 3장 16절 우리가 한번 성경을 찾아보겠습니다. За 갈라디아 тэгээс бүгдээрээ Галаат 자, 한번 읽어주십시오. 갈라디아서 3장 16절. Галаат 3:16 бүгдээрээ уншийе. Тийхүү амлалтууд нь Авраамд болон үрд нь айлдагдсан юм. Тэр үрст гэж олны талаар хэлээгүй харин ганцын тухай чиний үрд гэж айлдсан тэр бол Христ мөн. 자, 그러니까 이 아브라함의 후손으로서 이 그리스도와 맺은 은혜 언약이다라는 말씀입니다. За тэгвэл энэ Авраамаар дамжуулан Авраамийн үр удам болох тийм ээ тэр Христтэй байгуулсан нэгүслийн гэрээ гэсэн үг байна. Нэгүслийн гэрээ бол Авраамийн үр удам болох Христтэй байгуулсан гэрээ байна. 네, 그러니까 이 아브라함의 후손이라는 의미는 바로 예정된 자들이죠. 선택받기로 예정된 그 약속의 씨, 후손들을 가리키는 겁니다. За тэгвэл Авраамийн үр удам гэж тийм ээ Авраамийн үр удам гэж хин юм бэ гэх юм бол ерөөсөө л аврагдахаар сонгогдсон тэр хүмүүсийг хэлж байгаа. 자, 로마서 5장 15절부터 21절 말씀 가운데서도 바로 이 둘째 아담으로서 이 그리스도에 대한 말씀을 설명하고 있습니다. За Ром 5-ын 15-аас 21-р ишлэл дээр харах юм бол ерөөсөө тэр хоёр дахь Адам болох тэр Христийн талаар тайлбарлаж байгаа. 그러니까 여기서 의미하는 것은 아담과 그리스도는 바로 인류를 대표한다라는 의미가 있는 것입니다. За тэгвэл эндээс төлөөлж харах юм бол ерөөсөө Адам болоод Христ хоёр бол тийм ээ хүн төрлөختнийг төлөөлж байгаамаа гэдгийг бид нар одоо эндээс ойлгох хэрэгтэй байна. 그러니까 아담은 인류를 대표해서 죄를 짐으로 우리가 다 사망에 이르게 된 것입니다. За тэгвэл тэр ихний Адам тийм ээ Адам маань хүн төрлөختнийг төлөөлөөд гим нүгэл үйлдснээс болоод бүгд одоо үхэлд хүрсэн. 그런데 이 둘째 아담 그리스도께서 우리의 죄를 십자가에서 달려 죽으심으로 인해서 우리에게 생명을 얻게 주신 분이시다라는 것입니다. Харин хоёр дахь Адам Христ тийм ээ тэр хүн төрлөختнийг төлөөлөн тэр гэрээ байгуулснаар тэр Христ биднэрт амийг өгсөн байна. 자, 그 말씀은 또 구약의 이사야 53장 10절에도 말씀하고 있습니다. За тэгвэл энэ дээр Исая 53 дугаар бүлэг дээр тийм ээ хуучин гэрээний одоо Исая 53 дугаар бүлэг дээр хүртэл энэ гэж хэлэгдсэн байна. 자, 바로 그 본문의 말씀이 바로 그리스도께서 어떻게 우리를 속죄, 그러니까 죄에서 사함을 받게 하시겠는가에 대한 말씀을 잘 이렇게 설명해 놓은 본문입니다. За тэгээд 11 дугаар эслэл дээр харах юм бол Христ бидний тийм ээ нүглийн төлөө хэрхэн тэр тахил болох талаар тэр нүглийн уучлалыг одоо хүртээхийн тулд тэр хэрхэн зовох талаар одоо энэ эслэл дээр хэлсэн байгаа. 그러니까 이 은혜 언약의 대표가 되시는 그리스도로 말미암아 우리 모든 택한 백성들이 죄를 용서받고
또 영원한 생명을 얻게 되었다라는 것입니다. За тийм учраас нэгүслийн гэрээний төлөөлөгч болох Христээр дамжуулан тийм ээ. Тэр Христээр дамжуулан бүгдээрээ гим нүглийн өршөөлийг, уучлалыг хүртэж мөнх амийг авах болсон байна. 그러니까 여러분, 그 아담 때문에 우리가 이렇게 죄를 얻게 되고 사망에 이르게 되었다라고 좀 억울하게 생각할 수 있는 부분들, 그렇게 생각할 수도 있겠지만, 그러나 또 한편으로는 그리스도 때문에 우리가 죄 사함을 받고 구원을 얻게 된 것에 대해서는 참 너무나 감사하고 은혜의 선물이 아닐 수 없습니다. За магадгүй бид нар тийм ээ Адамаас болж одоо бид нар Адамаас болж ингээд нүгэлтэн гэмтэй болоо тийм ээ үхэлд хүрэх болсон гэж. А гэтэл Адамаас болж ингэж бид нар үхэлд хүрэх болсон ч гэсэн харин Христээс болоод Христээр дамжуулаад бид нар харин Тэнгэрийн хаанчлалд хүрэх болсон мөнхийн амийг авах болсон ийм учраас бид нар энэ гэрээг нэгүүлсэн гэрээ гэж хэлэхээс өөр аргагүй байгаа. 그러니까 이제 이 하나님 말씀을 잘 모르는, 그러니까 그 죄에 대한 것을 잘 깨닫지 못하기 때문에 진리 죄가 없다라고 생각할 수도 있습니다. Тийм учраас хүмүүс яг хуу тийм ээ бурхны үгийн талаар бурхны талаар сайн мэдэхгүй учраас өөрсдөө би бол нэг юм нүгэлгүй би буруугүй нүгэлгүй хүн гэж ярьдаг. 그렇다 하더라도 이 구원에 있어서는 자기가 자기의 어떤 행위나 자기의 노력으로는 결코 구원에 이룰 수 없다라는 것은 분명한 사실입니다. Тийм учраас тэгсэн ч гэсэн тийм ээ хийснээр тэгж хэлж байгаа гэсэн хүмүүс нь хизээч тийм ээ өөрсдийн хичээл зүтгэл өөрсдийн хөдөлмөр эсвэл өөрсдийн сайн үйлсээр авралт хүрч чадахгүй гэдэг бол маш тодорхой асуудал байх нь. 자, 우리가 이제 해설을 이제 보겠는데, 첫 번째 보면 행위 언약의 당사자들은 누구인가? За тэгвэл бүгдээр одоо ингэ тайлбар руу нөрөө. Тайлбар нь үзэх юм бол тайлбар дээр харах юм бол үйлсийн гэрээний тийм ээ одоо гэрээний одоо үйлсийн гэрээ хинт хамаатай вэ гэж бодож болох юм. 자, 우리가 앞에서 계속 공부했지만 바로 그 당사자, 언약을 맺으신 주체는 하나님이시고 그 당사자는 바로 아담, 인류를 대표하는 아담이다. За тэгвэл хинт хамаатай вэ гэх юм бол мэдээж гэрээг хинтээ байгуулсан бэ гэх юм бол бурхан мэдээж тэр гэрээг хүн төрлөختний төлөөлөл болгож Адамтай байгуулсан төлөөлөл болгож. 자, 그러면 우리가 두 번째 보면 그리스도께서는 왜 둘째 아담이라고 우리가 이렇게 불리우는가 좀 궁금하죠? 예. За тэгвэл хоёрдугаар асуудал тэгвэл Христийг яагаад хоёр дахь Адам гэж дуудаад байгаа юм бэ? 예, 둘째 아담이라고 불린 것은 그리스도가 아담이라는 뜻이 아니고 그리스도께서 그 은혜 언약하에 그 아담의 그 행위 언약과 관계가 있기 때문에 또 그 행위 언약 시에 받았던 그 지위, 그러니까 그 죄를 담당하시기 때문에 그래서 그리스도를 둘째 아담이라 이렇게 부르는 것입니다. За яагаад Христийг хоёр дахь Адам гэж хэлээд байгаа юм бэ гэх юм бол Бурхан анх Адамыг хүн төрлөختний төлөөлөл болгож анх үйлсийн гэрээ байгуулсан. Тэгвэл энэ үйлсийн гэрээг байгуулсан Адамтай байгуулад одоо бүтээгүй учраас хоёр дахь Адам болгож Бурхан Есүстэй тийм ээ Есүс Христтэй нэгүслийн гэрээ тэр байгуулсан учраас дахин тэр Христийг Адамтай адилтгаж хүн төрлөختний одоо төлөөлөл болгож Адамтай хамт тэр нэгүслийн гэрээ байгуулсан учраас Христийг хоёр дахь Адам гэж нэрлэж байна. 자, 세 번째 보면 그래서 은혜 언약하에서 이 그리스도는 그러면 누구를 대표하시는가? За гуравдугаар асуудал. Тэгвэл нэгүслийн гэрээний хувьд Христ хэнийг төлөөлдөг юм бэ гэж. Христ хэнийг төлөөлдөг юм бэ? 예, 바로 모든 택자들을 대표하신다.
За тэгвэл тэн дээр харах юм бол тэр мэдээж Христ мэдээж бүх сонгогдсон хүмүүсийг төлөөлдөг байх юм. бүх сонгогдсон хүмүүсийг төлөөлдөг. 여기서 주의해야 될 게 있습니다. 그러니까 아담은 모든 인류를 대표했다고 했습니다. Мгм. Эндээс бид нар анхаарах ёстой зүйл чухал зүйл байна. Энэ дээр юу вэ гэх юм бол Адам бол ерөөсөө дэлхийн бүх хүн төрлөختнийг төлөөлж байсан. Адам бүх хүмүүсийг төлөөлж байсан. 그렇지만 그리스도는 모든 인류가 아니고 모든 택자들, Мгм. 그러니까 택자들에 대한 대표를 말씀하시고 있는 겁니다. Гэтэл Христ бол бүх сонгогдсон хүмүүсийг төлөөлж байгаа нь. Бүх дэлхийн бүх хүмүүсийг биш харин тэр сонгогдсон хүмүүсийг л төлөөлж байгаа байна. Христ. 네, 그러니까 네 번째 질문이 바로 그리스도께서 모든 인류를 대표하신다 이렇게 말하는 것은 잘못된 표현입니다. За тэгвэл дөрөвдүгээр асуудал Христ бүх хүн төрлөختнийг төлөөлдөг гэж хэлж байгаа нь одоо буруу. Тийм ээ буруу. Яагаад буруу юм бэ? 자, 요한복음 17장 9절의 말씀에 보면 Иохан 17-гийн 9-р ишлэл дээр харах юм бол 예수님이 기도하시는 내용인데 내가 저희를 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이다라고 했습니다. за тэгвэл Иохан 17-гийн 9-р ишлэл дээр юу гэж байна вэ гэх юм бол тэдний төлөө би гуйж байна. Би ертөнцийн төлөө бус харин таны надад өгсөн хүмүүсийн төлөө гуйж байна. Учир нь тэд таних билээ гэсэн. 그러니까 여기서 세상은 모든 인류를 가리키는 건데 За энэ дээр хэлж байгаа тийм ээ би ертөнцийн төлөө бус гэж. Энэ ертөнц нь болохоор бүх хүн төрлөختнийг хэлж байгаа. 예수님은 모든 인류를 구원하러 오신 게 아니고 바로 내게 주신 자들, 이미 택한 자들만을 구원하시기 위해서 오셨다는 것입니다. За тэгвэл энэ дээр Христ хэлэхдээ би ертөнцийн төлөө бус харин тийм ээ таны надад өгсөн хүмүүс буюу бүр өмнөөс тэр сонгогдсон хүмүүсийн төлөө ирсэн гэдэг тэр хэлж байна. 그러니까 예수님의 기도는 다시 한번 반복적으로 말씀드리지만 모든 사람들에 위한 기도가 아니고 바로 믿는 우리 택함 받은 우리 성도들을 위해서 기도하시는 것입니다. За тэгвэл эндээс харах нь Есүс ерөөсөө тэр бүхий л одоо хүн төрлөختний төлөө энэ ертөнцийн төлөө гуйсан биш харин тэр сонгогдсон хүмүүсийн төлөө л тэр гуйсан байгаа. 만약에 예수님이 모든 인류를 대표하셨다라고 한다면 그러면 모든 사람이 다 구원을 받아야 됩니다. Хэрвээ Есүс тийм ээ одоо бүх хүн төрлөختний төлөө бүх хүн төрлөختнийг төлөөлж байсан бол тэр бүх хүн төрлөختөнд аврах хэрэгтэй болно. 그러면 참 좋겠죠, 그죠? 한 명도 지옥에 가지 않고 모두 다 구원을 받는다. 그러면 참 너무나 꿈 같은 그런 바람이 아닐 수 없습니다. За хэрвээ үнэхээр одоо Есүс бүх хүн төрлөختөнд төлөөлдөг бол сайхан тийм ээ. Хинч там руу явахгүй, там гэж байхгүй тийм ээ. Бүгдээрээ аврагдаж, бүгдээрээ сайхан Тэнгэрийн анчлалд хамтдаа амьдрна гэдэг. 그러나 성경은 분명히 일부분만이 구원을 받을 것이다라고 교훈하고 있습니다. Гэтэл Библиэлд болохоор ерөөсөө хэсэг нь л тийм ээ одоо сонгогдсон хүмүүс нь л аврагдана гэж хэлж сургаж байгаа. 그리고 거듭 강조하지만 그리스도께서 모든 사람을 대표한다고 한다면 그것은 여기서 말하는 모든 사람은 바로 택함을 받은 모든 사람을 말씀하시는 겁니다. За хэрвээ Христ энэ тийм ээ одоо бүх хүмүүсийн төлөө гэх юм бол энэ маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол сонгогдсон бүх хүмүүсийг хэлж байгаа шүү. сонгогдсон бүх хүмүүс. 그러나 그들이 모든 사람들이 구원받을 수 있는 기회는 다 주십니다. 기회는. Гэхдээ мэдээж бүгдэнд нь аврагдах тэр боломжийг бол өгдөг. 그런데 그 기회를 받아들이든지 거부하든지는 바로 스스로 결정해야 될 문제임을 암시하고 있습니다. Гэхдээ тэр боломжийг хүлээн авах уу үгүй юу гэдэг маань тэр хүмүүст одоо хамааралтай байна. 그러니까 만약에
그리스도가 모든 사람을 대표한다고 가정했을 때에 말씀하는 것입니다. Гэхдээ Есүс Христ тэр бүх хүмүүсийг тийм ээ аврахаар 그러니까 аврах одоо сонгогдсон бүх хүмүүсийг аврах тал дээр хэлсэн баг. 이제 그렇게 했을 때 구원에 대한 이 선택이 인간에게 있다. 이제 이렇게 말씀하고 있는 거죠. За гэтэл одоо аврагдах одоо боломж өгөөд байхад аврагдахгүй тэр хүнээс шалтгаална гэж тийх юм бол аврал бол ерөөсө хүн төрлөختнөөс шалтгаалдаг гэж одоо яриад байдаг хүмүүс одоо эндээс үүдэлтэй байна. 그러한 견해가 아주 오늘날 유행하고 있지만 성경은 그렇게 지지하지 않고 있습니다. Магадгүй энэ одоо өнөө үед тийм ээ энэ үзэл одоо аврагдахгүй хүнээс өөрөөс нь шалтгаална гэдэг нь өнөө үед ингэж одоо яриад байгаа боловч гэхдээ Библиэр бол хизээч тэгж хэлдэггүй. 그러니까 무슨 말인가 하면 그리스도께서 그 십자가의 고난 받으신 것이 모든 사람들에게 어떤 구원의 기회를 주기 위해서 그렇게 받으신 게 아니다라는 거예요. Тэгвэл ерөөсөө Христ загалмаан зовлон амссан нь тийм ээ бүх хүмүүсийг аврахын тулд тэр зовлон амссан гэсэн үг бол биш байна. Бүх хүмүүсийн төлөө биш. 여러분들이 그 차이를 잘 이해하셔야 됩니다. За бүгдээрээ маш сайн ойлгох хэрэгтэй шүү. За ойлгох хэрэгтэй байна. 그러니까 무슨 말씀인가 하면 하나님은 이미 택함 받은 자와 택함 받지 못한 자를 예정해 두셨다 하는 거예요. Тэгвэл юуг бид нэр ойлгох ёстой бэ гэхмэл сонгогдсон хийгээд сонгогдоогүй хүмүүсийг бурхан урьдаас тогтооцсон байх нь. 그렇기 때문에 그리스도는 모든 사람을 구원하기 위해서 이 땅에 오신 게 아니다라는 것입니다. Тийм учраас энэ дэлхий дээр Христ ирэхдээ бүгдийг аврахын тулд энэ дэлхий дээр ирсэн юм бол биш ээ. 그러니까 예수님은 그리스도께서는 택함 받은 자들을 위해서만 십자가에서 고난 당하시고 죽으셨다라는 것입니다. Загалмаа дээр зовлон амсаж загалмаа дээр нас барсан нь ерөөсөө тэр сонгогдсон хүмүүсийг л аврахын тулд тэр загалмаан зовлон гүйж тэр загалмаа дээр нас барсан байна. 자, 그게 참 그리스도께서 이제 한 번 더 말씀드리지만, 그러니까 모든 일들을 다 구원하러 오셨는데 인간이 그걸 선택하느냐 선택하지 않느냐에 달려 있다라고 하는 주장이 유행한다고 아까 말씀드렸죠. За сүүлийн үед болохоор юу гэсэн бэ гэхээр Христ бүх хүн төрлөختнийг аврахын тулд ирсэн. Харин хүмүүс тэр аврагдахыг сонгохгүй юу гэдгээс шалтгаалж одоо аврагдах үгүйгээ шийднэ гэдэг сүүлийн үед одоо энэ маш их одоо дэлгэрээд байгаа гэж сая ярьсан тийм ээ. 그게 왜 이제 우리가 그렇게 듣게 됐을 때 그럴 수도 있겠다라고 생각되는 이유가 있습니다. За тэгвэл энэ талаар бид нар сонсох юм бол нэрээ тийм ч гэж магадгүй юм байна штэ гэсэн бодол хүмүүст төрж магадгүй. 왜냐하면 그 믿음을 내가 믿어야 되고 또 회개도 내가 한다고 생각하기 때문에 내가 선택했다라고 그렇게 보면 그 아까 말씀드린 것이 이제 받아들여지게 된다라는 거예요. За тэгвэл хэрвээ яагаад вэ гэх юм бол тийм ээ. Итгэх нь би өөрөө итгэж байна. Итгэх нь би итгэж байна. Гимших нь хүртэл би өөрөө гимшиж байгаа юм чинь би өөрөө одоо гимших юм чинь би одоо итгэх үү, гимших үү тийм ээ. Одоо аврагдахгүй гэдэг маань надаас шалтгаална гэдэг зүйл энэ одоо ийм үзэл бодлоос эхэлдэг байна. Гимших нь хүртэл би одоо гимшиж байгаа учраас одоо би өөрөө аврагдах үгүй шийднэ гэдэг нь энэ одоо үзэл бодлоос эхэлдэг байна. 여러분 가운데서도 그렇게 생각이 되는 분들도 계실 겁니다. Магадгүй та нарын дунд ч гэсэн тийм бодолтой хүн байж магадгүй. 하지만 성경에서는 분명하게 내가 믿는 것 자체도 하나님께서 이미 예정해 두셨기 때문에 그 선물을 받았기 때문에 그렇게 우리가 믿게 된 것이다라는 것입니다. За тэгвэл яагаад одоо энэ маань буруу юм бэ гэх юм бол итгэж байгаа нь би итгэж байгаа юм шиг боловч энэ итгэлийг бурхан надад урьдаас төлөвлөж өгсөн учраас надад бэлэг болгож энэ итгэлийг өгсөн учраас өнөөдөр тийм ээ би итгэхэд би аврагдахаар сонгогдсон байна. 그러니까 구원은 전적으로
하나님의 의지, 하나님의 공로, 하나님이 순전히 우리에게 그런 선물을 베풀어 주셔서 우리가 믿을 수 있게 된 것이다라는 것입니다. За тийм учраас бид нэр аврал гэдэг бол тийм ээ. Үнэхээр бурхны бэлэг учраас надад би итгэхээр одоо бурхан бүгдийг урьдаас төлөвлөсөн байсан гэсэн үг байна. 제가 왜 이 부분을 자꾸 이렇게 길게 설명하는 이유가 어디 있냐면, 그럼에도 불구하고 인간이 예, 어떤 자신의 의지를 더 강조하다 보면 그게 이제 자유의지라고 하는데, 그러다 보면 이 구원에 대한 그 선택을 자기가 했다. 그렇게 믿기 때문입니다. За яагаад би энэ одоо талаар ингээд байнгын ингээд юу гэх юм байнга ингэж одоо ингээд дахин давтаж хэлээд байна вэ гэх юм бол энэ талаар хүмүүс бодохдоо өөний чинь би л өөрөө аврагдахаар сонгож байгаа, би л өөрөө итгэхээр сонгосон гэж тийм ээ, өөрийнхөө тэр чөлөөтэйгээр хүсэл тэр итгэх итгэлийг тэр одоо өөрөө сонгох одоо чөлөөтэй гэж боддог учраас л хүмүүс одоо өөрсдөө буруу бодож би одоо өөрөө тийм ээ одоо аврагдахгүй хийдэн гэж буруу боддог байна. 그래서 우리가 앞에서도 펠라기우스주의 구원론에 대해서 우리가 살펴봤었죠. 잠깐 제가 말씀드렸지만 펠라기우스주의. За тийм учраас бид нэр өмнөх хичээлүүд дээр Пелагиусийн одоо авралын Пелагиусийн онлын талаар үзсэн тийм ээ, аврал биш онлын талаар. 그러니까 구원이 인간의 의지에 의해서 선택함으로 구원을 받는다는 거죠. За тэгвэл тэр юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол хүн өөрөө хүсвэл аврагдана. Хүсгүй бол аврагдахгүй. Ерөөсөө 그럼 ингэж хэлсэн байна. 분명히 이단으로 정죄받았다고 했습니다. За тэгээд тэр одоо гарцаагүй буруу урсгал мөн гэж үзэх болсон байгаа түүнийг. 그래서 Пелагиусийн үзлийг. 나온 것이 반펠라기우스주의가 나왔다고 했어요. Гэтэл тэрнээсээ үүдэлтэй нөө тал Пелагиусийн үзэл гэж гарч ирсэн гэж байгаа. 그것은 우리가 구원을 하나씩 얻는데 하나님 반, 인간의 의지 반 해서 그렇게 하나님과 인간이 협력해서 구원을 이제 얻게 된다라는 것입니다. За тэгвэл тэр маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол хагас нь юу гэдэг вэ гэх юм бол хүн өөрөө тийм ээ хүсээд зогсохгүй бас бурхны одоо тэр бас хүсэл байх ёстой. Тийм учраас хагас Пелагиусийн үзэл гэж тал гэж орчуулсан уу юу гэж бодож байна. Тал 그래서 гэсэн шиг санагдаад байна. 오늘 많은 교회가 그 반펠라기우스주의를 그렇게 알게 모르게 따라가고 있는 겁니다. Гэтэл өнөө үед олон чуулганууд, маш их чуулганууд өөрсдөө мэдэлгүйгээр тэр тал Пелагиусийн үзэл хагасаар хагас Пелагиусийн үзлийг одоо өөрсдөө мэдэлгүйгээр дагаж байдаг. 그렇지만 우리는 그런 주의가 아니고 우리는 철저히 하나님의 은혜, 하나님의 은총, 구원은 하나님께 달려 있다라는 것입니다. Гэтэл бидний хувьд бол шал өөр тийм ээ. Бид нэр болохоор 100% тэр цэвэр бурхны нэгүсэл, цэвэр бурхны ивэлээр л бид нар аврагдана гэдэгт итгэдэг. 그리고 모든 인간은 한 사람도 예 없이 전부 다 타락했다. 완전히 타락했다. Тэгээд хүн төрлөخت нэг ч хүн үйлдэлгүйгээр бүх хүн бол бүгдээрээ гим нүгэлтэй бүгдээрээ завхарсан гэж итгэдэг байна. 그렇기 때문에 그 선물을 받은 자들만이 이 구원을 얻을 수 있다라는 것입니다. Тийм учраас бидний хувьд бол тийм ээ тэр итгэлийн тэр бэлгийг авсан хүн л авралыг авч чадна гэж үздэг байна. 근데 앞에서도 잠깐 봤지만 그 선물을 그러면 누가 받았느냐? 이제 우리가 그 은혜의 방평 가운데서 차차 알게 된다라는 것입니다. За тэгвэл бид нар тэр бэлгийг тэгвэл хин авах болсон юм бэ? Тэр бурхны бэлгийг хин авах юм бэ гэвэл бурхны энэ нэгүслэр дамжуулан тэр нэгүслийн аргаар дамжуулан бид нар мэддэг болсон байна. 예, 그 원리를 잘 기억하시기 바랍니다. За тэгвэл бүгдээрээ саяны ярьсан зүйлийг тийм ээ. Саяны ярьсан одоо зүйлийн уг үнцийг маш сайн санаж авах хэрэгтэй байна. 그러니까 어떤 면에서 보면은 참 그게 은혜인 거예요. 하나님이 전적으로 나를 구원하셨다. 그게 가장 우리에게 은혜가 되는 겁니다.
За тийм учраас ерөөсөө бурхан намайг аварсан. Тийм ээ 100% бурханы одоо сонголтоор тийм ээ би аврагдсан гэдэг маань бол ерөөсөө тэр бурханы нэгүсэл ах нэ. 그렇지 않고 내가 뭔가 열심히 해야 내가 뭔가를 하지 않으면 내가 구원을 얻을 수도 있고 떨어질 수도 있다라고 한다면 그건 굉장히 불안하죠. 아, 네, 목사님 다시 그러니까 설명해 주세요. 내가 열심히 해야만이 음흠. 구원을 얻을 수 있다라고 아, 한다면 음흠. 그러면 우리는 확신할 수도 없고 늘 불안한 가운데에서 살 수밖에 없는 것입니다. 음흠. Гэтэл хэрвээ бид нэр тийм ээ ямар нэгэн зүйлийг сайн үйлийг хийж иж эсвэл бидний хичээл зүтгэлээр аврагдана гэх юм бол бид нэр үргэлж тэр амар тайван байж чадахгүй. Байнга л одоо төгшөөртэй, байнга л би аврагдаж чадах болов би одоо ингэж хийсэн чадах болов тий болох болов гэсэн ийм төгшөөртэй бид нар байх болно, амьдрах болно. 그러니까 여러분 마치 그거예요. 자녀들이 부모 밑에 이제 살면서 야, 부모 말을 내가 안 들으면 부모가 나를 버릴지도 모르겠다라고 생각된다면 그거 얼마나 참 불행한 거 아니겠습니까? За гэтэл өөр хүүхдүүд тийм ээ одоо юу гэдэг хэрвээ би ээж авийнхаа үгэнд орохгүй бол яана ээж аав маань намайг хайчуул яадаг үлээ би ээж авыгаа үгэнд орохгүй бол намайг хайрлахаа болчвол яана гэж тийм үү. Яг л үүнтэй адилхан бидний хувьд одоо тийм одоо таагүй одоо байх нэ. 그러나 진짜 참 자녀는 부모를 존경하고 사랑해서 부모를 기쁘시게 드리려고 부모의 말씀을 잘 따르고 순종하는 거죠. Гэтэл яг жинхэнэ хүүхдийн хувьд бол тийм ээ эцэгийнхээ үгэнд орж эцэгийнхээ хүндэлж эцэгийнхээ одоо хэлснийг нь дагуу байхын тулд эцэгийнхээ үгийг байнга одоо сонсдог байна. 그러니까 우리가 지금 붙들고 있는 그런 은총, 구원에 대한 그 은총론을 따라가는 성도들은 그래서 언제나 마음이 기쁘고 감사가 넘칠 수밖에 없는 겁니다. Тийм учраас бурхны тэр авралын тийм ээ одоо энэ нэгүслэр дамжуулан аврагддаг гэдэг энэ нэгүслийг бид нар мэддэг хүмүүс бол хизээд үргэлжид зүрх сэтгэлд нь баяр хөөр талархал тийм ээ үргэлж дүүрэн байдаг ийм итгэгч нар байх нэ. 그러니까 하나님이 한 번 택한 백성은 결코 버리지 않으세요. 놓지 않으십니다. За тийм учраас бурхан нэг удаа сонгосон бол тийм ээ тэр сонгосон ард түмний хизээж хайдаггүй байна. 그런데 아까 그 펠리기우스주의라든지 우리주의를 따르지 않는 그러한 신학 사상들은 늘 언제나 불안한 거예요. 그러니까 자칫하면 구원을 잃어버릴 수도 있는 것입니다. За тэгвэл саяны ярьсан Пелигиусийн үзэл болон бусад одоо буруу урсгалуудын үзэл дээр харах юм бол үргэлжид хэцүү нөхцөл байдалтай. Яагаад вэ гэвэл би жоохон л алдаа гаргах юм бол авралаа алдчих вэ? Тийм ээ? Авралаас унчих, би аврагдаж чадахгүй байх вэ гэсэн ийм одоо сэтгэлийн зовёртой байдаг байна. 그러나 우리가 좀 주의할 게 있는데, 나는 그러면 구원 얻었다. 그래서 구원 얻었기 때문에 오히려 나태하고 오히려 방심하고 그렇게 부주의하면 안 될 것입니다. Гэтэл бидний хувьд бас болгоомжлох ёстой зүйл байдаг. Би аврагдсан гэж бодож байгаа бол би аврагдсан юм чинь яавал гэж тий яадгийн гэд анхаарал одоо сулруулаад хит дураараа одоо дургиж ингэж бас болохгүй гэсэн үг байна. 오히려 우리는 그 선택받은 것에 대해서 감사하고 그래서 더 열심히 우리가 하나님을 사랑하고 우리가 믿음으로 살아야 될 것입니다. Харин ч эсрэгээр нь бид нэр тэр бурхнаар тэр аврагдсандаа талархаж улам илүү тэр бурхны өмнө талархалтайгаар одоо илүү юу гэдэг сэргэг байх хэрэгтэй байна. 자, 다시 오늘 본문 들어오면 5번째. 그러면 은혜 언약은 언제 맺어졌는가? За тэгвэл 5 дугаар асуудал нэгүслийн гэрээ тэгвэл хизээ байгуулагдсан юм бэ? 그러니까 이 은혜 언약이 그러니까 행위 언약이 이제 파괴돼서 다시 새롭게 맺어진 것이 아니라 창조 전에 영원 전부터 성부, 성자, 성령 하나님께서 맺어
맺으신 것입니다. 성부 하나님과 성자 하나님 사이에서 맺어지신 겁니다. За тэгвэл энэ нэгүслийн гэрээ маань тийм ээ хизээ байгуулагдсан бэ гэх юм бол энэ үйлсийн гэрээ хүчингү болсон үеэс тэрний одоо дараагаас байгуулагдсан юм бол биш ээ. Харин үйлсийн гэрээ хизээ бий байсан бэ гэх юм бол дэлхийн эхлэлийг тавихаас өмнө ариун эцэг тийм ээ ариун хүү хоёр хоорондоо байгуулсан гэрээ байх юм. 에베소서 1장 4절 한번 읽어주세요. За 에베소서 бүгдээрээ Эфес 1-ийн 4-р ишлэлийг харъя. Эфес 1장 За 4절 말씀. За Эфес 1-4 түүний өмнө биднийг ариун бөгөөд гимзэмгүй байлгахын тулд Бурхан ертөнцийн суйраас урд биднийг түүний дотор сонгосончлон хайраараа гэж. 아멘. 아멘. 여기서 보면은 창세 전에, 그죠? 창세 전에 택하셨다라고 했습니다. За энэ дээр харах юм бол ертөнцийн суйраас урд гэсэн байна. Урд биднийг түүний дотор сонгосончлон гэж. 자, 이 은혜 언약은 이미 영원 전부터 그렇게 하나님께서 맺어졌지만, 그러나 이게 이제 드러나게 된 거, 인류에게 이제 계시된 것은 행위 언약이 파괴된 이후에 인류에게 이제 계시가 된 겁니다. За тэгвэл гэрээ нь хэдийгээр тийм ээ одоо ертөнцийн суйраас өмнө одоо гэрээ нь байгуулагдсан ч гэсэн харин илчлэгдэж хизээ одоо үйлчлж хизээ бий болж эхэлсэн бэ гэх юм бол үйлсийн гэрээ хүчингүй болсон үеэс хойшоо энэ биш ээ. Тэг үйлсийн гэрээ хүчингүй болсноос хойшоо энэ нэгүслийн гэрээ маань одоо илчлэгдэж одоо үйлчлж эхэлсэн байна. 그래서 여섯 번째, 이 은혜 언약이 그럼 인류에게 처음 계시된 것은 언제였는가? За тэгвэл 6 дугаар асуудал. За тэгвэл энэ нэгүслийн гэрээ минь хүн төрлөختөнд анх хизээ илчлэгдсэн юм бэ? Анх хизээ илчлэгдсэн юм бэ? нэгүслийн гэрээ анх хүн төрлөختөнд хизээ илчлэгдсэн юм бэ? 이것이 바로 창세기 3장 15절 말씀, 아주 중요한 구절입니다. 창세기 3장 15절. За Эхлэл 3-ын 15 дугаар ишлэл. 우리가 이 창세기 3장 15절을 오리지널 복음이라고 해요. 원 복음. 그러니까 최초의 복음. За Эхлэл 3-15-ыг бид нар хамгийн анхны сайн мэдээ гэж хэлдэг тийм ээ. Одоо дэлхийн хамгийн анхны сайн мэдээ гэж. 그래서 인류가 타락한 이후에 하나님께서 이제 뱀에게 하신 이 말씀 가운데 계시가 되었습니다. За тэгвэл хүн төрлөختөн гэм нүгэл үйлцсэний дараа одоо могоод тийм ээ могоонд хэлэхэд хамгийн анх энэ сайн мэдээ одоо юу хөө хэлэгдсэн бахан. 창세기 3장 15절 한번 읽어주세요. 창세기 3장 15절. За Эхлэл 3-15 дугаар ишлэл. Эхлэл 3-15. Би чамайг тэр эмэгтэйтэй өс хонзонтой бас чиний үр хүүхдийг тэр эмэгтэйн үр хүүхэдтэй өс хонзонтой болгох болно. Тэр эмэгтэйн үр хүүхэд чиний толгойг няцалж чи түүний өсгийг няцлах болно гэв. 자, 여기서 보면은 이제 뱀은 이제 사단을 가리키죠. За энэ дээр харах юм бол могоо гэж хэнийг хэлээд байна вэ гэх юм бол сатаныг хэлж байгаа тийм ээ. 타락 이후로 이제 여자와 이 사탄은 이제 적대할 관계가 된 것입니다. За тэгвэл гэм нүгэл үйлснээс хойш одоо сатан хийгээд эмхтэй хоёр бол одоо өс хонзонтой гэх одоо дайснууд болсон байгаа. 예, 그 가운데 이 여자의 후손이 바로 그리스도를 가리킵니다. За гэтэл энэ дунд эмэгтэй үр хүүхэд гэж гарч ирсэн юм уу? Эмэгтэй үр хүүхэд. Тэгвэл эмэгтэй үр хүүхэд гэж тэр хэнийг хэлээд байна гэх юм бол Христийг хэлж байгаа. 그래서 이 그리스도를 통해서 이 뱀, 즉 사단과 사단의 왕국을 멸하실 것을 약속하신 겁니다. За тийм учраас Христээр дамжуулан могоо буюу сатан болоод сатаны тэр хаанчлалыг унгах болно гэдгийг одоо хэлж байна. 네, 그러니까 사단을 멸하시고 또 택한 백성들을 구원해 주시겠다라는 말씀이죠. Тийм учраас сатаныг шийтгэж өөрийн сонгосон ард түмнээ аварна гэсэн үг байна. 그래서 이것을 원 복음, 오리지널 복음, 최초의 복음이라 말씀하는 것입니다. Тийм учраас үүнийг хамгийн анхны буюу тийм үү хамгийн анхны тэр ертөнцийн хамгийн анхны одоо сайн мэдээ гэж нэрлсэн байна. 자, 32문 이제 보면 하나님의 은혜가 두 번째 언약에 어떻게 나타났는가?
За ингээд 31-р асуулт маань дууссан. 32-р асуулт. 32-р асуулт. Бурхны нэгүсэл буюу хоёр дахь гэрээ хизээ хэрхэн илэрсэн бэ? 그러니까 이 두 번째 Бурхны 원장님 바로 нэгүсэл 이제 буюу хоёр дахь гэрээ маань хэрхэн илэрсэн бэ? 이 은혜 언약을 가리키는 겁니다. 은혜 언약. За хоёр дахь гэрээ гэдэг маань нэгүслийн гэрээг хэлж байгаа. нэгүслийн гэрээг. 그래서 그것은 예수님이 값없이 죄인들에게 중보자를 제공하고 하나님께서 값없이 죄인들에게 중보자를 제공한다는 겁니다. 중보자. За тэгвэл бурхан гэмтнүүдийн дунд тийм ээ гэмтнүүдийн өмнөөс зуучлагчийг ямар ч үн төлбөргүй үн төлөөсгүй одоо өгнө гэж хэлсэн байна. 이 중보자가 이제 예수 그리스도를 가리키는 건데. За тэгвэл зуучлагч гэдэг маань мэдээж Есүс Христийг хэлж байгаа тийм ээ. 그래서 그분을 통해서 구원과 생명을 베푸신다는 겁니다. За тэгээд тэр Христээр дамжуулан аврал хийгээд тэр амийг бидэнд өгнө гэсэн үг байна. 그리고 그들로 하여금 그에 대한 관심, 그러니까 예수님에 대한 관심이죠. 관심을 가지는 조건으로 신앙을 요구하면서 그의 모든 선택된 자들에게 성령을 약속해 주셨습니다. За тэгвэл тэр Христийг буюу тэр зуучлагчийг биднэрт үнгүй санал болгож байгаа нь ямар нөхцлөөр одоо санал болгож байна вэ гэх юм бол тэр Христийн талаар илүү анхаарч Христэд итгэх итгэлээр Христэд итгэлээр амьдрахыг тийм ээ тэр сонгогдсон бүх хүмүүст одоо ариун сүнсээр дамжуулан хэлж одоо энэ ариун сүнсээр дамжуулан амьдрч Христэд итгэхийг л одоо нөхцөл болгож тэр одоо зуучлагчийг илгээнэ гэж хэлсэн байна. 그래서 그 성령께서 그들 안에 그 신앙과 다른 모든 구원의 은총들을 작동시킵니다. Тийм учраас ариун сүнс бол тийм ээ одоо итгэл хийгээд түүний дотор авралын тэр нэгүслийг бидний дотор одоо бий болгож өгдөг байна. 그래서 그들의 신앙과 하나님에 대한 감사의 진실성의 증거로서 그가 그들을 구원으로 작정하신 방식으로 하나님 앞에 거룩한 순종을 가능하도록 그렇게 만들어 주신다는 겁니다. Тийм учраас тэр итгэлтэй байж тэд нэр тийм итгэлтэй байж бурханд талархаж одоо талархан итгэл хийгээд бурханд таларсан талархлын нотолгоо болгож одоо бурханд талархсан талархлын нотлохоо болгож тэдний авралыг тийм ээ бурхан тэднэрт одоо баттай болгосноор бүх хүмүүс бурхны өмнө дуулууртай байхаар одоо ингэж ариун сүнс тусалдаг байна. 자, 이 답이 좀 길었지만 이제 해설 부분에서 다 하나하나 설명해 드리겠습니다. За хариулт маань одоо сая айгүй урт болоо явчлаа тийм үү. За тэгвэл хариултаа тайлбар дээрээсээ бүгдээрээ нэг бүрчлэн ойлгож тасалж ойлгож үзье. 그 은혜 언약에 대한 내용들입니다. Ерөөсөө бид нар маань болохоор нэгүслийн гэрээний талаарх одоо агуулга нэгүслийн гэрээний одоо агуулга бахны. 네, 당연히 성경에 그리스도를 통한 그 은혜 말씀들이 참 많겠죠. 상당히 많습니다. За нэгүслийн гэрээний талаар бол Библиэлд маш их байгаа тийм ээ. 네, 여기 뭐 다 채워놓지 못했지만 그래도 상당히 많이 있죠. За энэ дээр бол маш их байна. За бүгдээрээ эхнээсээ бичээд авчихгүй хальт. Эхлэл 3:15, Исая 42-ийн 6, Иохан 6-гийн 27, 1-р Иохан 5:11-ээс 12, Иохан 3:16, Иохан 1:12 бичиж амжихгүй байна уу? 자, 한번 여러분들이 이제 천천히 본문 하나하나 살펴보시면 좋겠습니다. 나중에. За тэгээд бүгдээрээ болж өгвөл дараа нь энэ ишлүүдээ хайж олоод уншаарай. 제가 일단은 저기 구절들을 학생들한테 좀 불러둘게요. 네네. 자 бичээд аваараа би одоо арай тайван хэлье. Эхлэл 3:15, Эхлэл 3:15, Исая 42-ийн 6, Иохан
6-гийн 27, 1-р Иохан 5-ийн 11-ээс 12, Иохан 3-ийн 16, Иохан 1-ийн 12, Сургаалт үгс 1-ийн 23, 2-р Коринт 4-ийн 13, Галаат 5-ийн 22, 23, Эзекиэл 36-гийн 27, Яаков 2-ийн 18, 22, 2-р Коринт 5-ийн 14-өөс 15, Эфес 2-ийн 10-р ишлэл байх нэ. 자, 그러면 잠깐 쉬죠. 잠깐 쉬고, 네, 10분에 다시 하겠습니다. 4시에요. 잠깐 10분만 쉬고. 자, 다시 우리 살펴보겠습니다. За үргэлжлүүлцгээе. 네, 우리 요한복음 3장 16절 말씀 한번 보겠습니다. За бүгд Иохан 3-ийн 16. 네, 여러분 잘 아시는 말씀이죠. Та нарын одоо маш сайн мэддэг ишлэл байгаа тийм ээ. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 했습니다. За Иохан 3:16 Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгчийн ч мөхөхгүй харин мөн хамтаа болох юмаа гэсэн байна. 아멘. 아멘. 그래서 믿는 자, 믿는 이 믿음을 통해서 그리스도를 영접하는 것을 요구하는 것입니다. За тэгвэл ерөөсөө л юу гэж байна вэ гэх юм бол энэ дээр харах юм бол итгэгчхийн гэсэн байгаа тийм ээ мөхөхгүй. Тэгвэл эндээс Христийг хүлээн зөвшөөрч итгэхийг эндээс одоо итгэлийг одоо шаардж байна. 뿐만 아니라 잠언 1장 23절에도 보면은 이 하나님의 성령께서 그의 택자들에게 약속하신다고 했어요. 약속하신다. Сургаалт үгс 1-ийн 23 дугаар ишлэл дээр харах юм бол юу гэж байна вэ гэх юм бол Бурхан өөрийн тийм ээ одоо сүнсээ тэд өөрийн сонгосон хүмүүстэй сүнсээрээ тэд өөрийн сонгосон хүмүүстэй тэднэрт амлана гэсэн байгаа. 그러니까 분명한 이 택자들에게 약속하신다는 겁니다. 택자 아무나 그냥 다 약속하는 게 아니고 이 택자들에게 약속하신다는 겁니다. За Бурхан тэгвэл хин хамаагүй хүмүүст одоо амлалт өгдөг биш харин Бурхан өөрийн сонгосон хүмүүстэй л амлалтаа өгж одоо өөрийн үгийг мэдүүлдэг байна. 우리가 잘 아는 그 이삭의 두 아들이 있죠. 이삭의 두 아들 에서와 야곱. За бидний хамгийн сайн мэддэг Исаакийн хоёр хүү байгаа тийм ээ. Исау хийгээд Яков. 분명히 이삭은 믿음의 조상입니다. 아브라함, 이삭. 그죠? За Исаак бол одоо итгэлийн өвөг тийм ээ. Авраам, Исаак гэд. 하지만 야곱까지. 그러나 형 에서는 택함받지 못했습니다. Гэтэл тэн дээр юу гэж гардаг вэ гэвэл итгэлийн өвөг гэтэл Авраам, Исаак, Яков гэж хэлдэг. Яков хүртэл сонгогдсон байна. Тэгвэл Исав нь сонгогдоогүй байх нэ. 그러니까 그것은 하나님이 그렇게 정해 두셨기 때문에 우리가 어떻게 그 하나님의 뜻을 거스릴 수가 없다는 거예요. 그것에 대해서. Бурхан урдаас ингээд тогтооцсон, бурхан урдаас ингээд сонгоцсон учраас бид нэр тэр сонголтын хувьд бол тийм ээ эсэргүүцэх арга бол биднэрт байхгүй. 자, 우리가 이제 해설을 보면 첫 번째, 이 하나님의 은혜라고 말할 때 그 은혜가 의미하는 바는 무엇인가? За тэгвэл нэг одоо тайлбарлуугаа оръё. Нэгдүгээр асуудал. Бурханы нэгүсэл гэж хэлэгдэж байгаа. Тэр нэгүсэл гэдэг нь юуг илэрхийлж байна вэ? 여러분 그 은혜가 뭐 다 은혜지만 분명한 정말 중요한 하나님의 은혜가 있습니다. За нэгүсэл тийм ээ мэдээж байгаа. Бүгдээрээ л бурханы нэгүсэл боловч тэр нэгүсэл дотроо бас илүү чухал бас утга байдаг байна. 그것은 바로 죄로 인해서 우리가 하나님의 진노와 저주를 받아야 되는데 우리에게 하나님이 사랑과 은총을 베풀어 주신 것이 바로 하나님의 은혜다라는 것입니다. За тэгвэл бурханы нэгүсэл гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол гим нүгэл хийгээд
гим нүглээсээ болоод тийм ээ бурхны уур хилэн тэр хараалыг авах ёстой байсан хүн төрлөختөнд хүмүүст бурхан өөрийн нэгүслийг одоо бурхны өгсөн тэр нэгүсэл хийгээд бурхны өгсөн тэр хайр ивэлийг хэлж байна. 네, 그러니까 저와 여러분이 하나님께서 우리에게 주신 가장 큰 은혜가 무엇인가 할 때 바로 우리의 죄를 용서해 주신 것. 그게 바로 큰 하나님의 사랑과 은총이다라는 것입니다. Мгм. За тэгвэл бурхны нэгүсэл гэдэг юу хэлж байгаа юм бол маш амархнаар хэлэх юм бол үнэхээр бурхны уур хилэнг хүртэх зохистой байсан бид нэр бурхан өөрийн хайраар тийм ээ хайрлаж бид нарыг одоо өөрийн хайраар тэр адислаж ивэж өрөөж өгснийг л бурхны нэгүсэл гэж хэлж байна. 네, 그러니까 여러분 그 누가복음에서 누가복음 그 19장의 그 부자 나사로 이야기 저번에도 한번 말씀 보았죠. 부자 나사로. Бид нэр Лукийн 19 дугаар бүлэг дээр тэр баян болоод Лазарын талаар үзсэн тийм ээ. 아, 16장입니다. 누가복음 16장에 나오는 이 부자와 나사로 이야기가 있습니다. За 16 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа баян хийгээд Лазарын тухай. Лазар хоёрын тухай байгаа. 그러니까 보통 사람들은 그 은혜에 대해서 그러니까 물질적인 부분을 상당히 이제 차지한다고 볼 수 있습니다. 물질적인 부분. Гэтэл энгийн хүмүүс ерөнхийдөө юу гэж боддог вэ гэх юм бол нэгүсэл бурхны ивэл гэж хэлэхээр бурхны ивэл өрөөл гэж ярангууд материалын зүйлсээр маш их одоо анхаарч боддог. 물론 그 부분도 하나님이 주신 것입니다. 분명합니다. За мэдээж тэр материалын зүйлийг хүртэл мэдээж бурхан өгөхийн хувьд өгдөг тэр бол тодорхой. 하지만 더 큰 선물은 어떤 것이었냐면 그 나사로에게 주신 그 구원의 선물입니다. Гэтэл хамгийн том зүйл нь юу вэ гэх юм бол хамгийн том ивэл тэр хамгийн том өрөөл нь юу вэ гэх юм бол бурхан тэр Лазарт өгсөн тийм ээ тэр аврал бол хамгийн агуу тэр ивэл өрөөл ах нэ. 하지만 나사로는 세상에 살면서 하나님 앞에 물질적인 거나 그런 세상적인 복을 받지 못했습니다. Гэтэл Лазар хичнээн одоо юу гэдэг бурхны ивэл өрөөлийг авсан тэр авралыг авсан нэгэн боловч энэ дэлхий дээр амьдрахдаа тэр материалын зүйлийн өрөөлийг авч чадаагүй нэгэн байгаа тийм ээ. 가난했고 몸에 병이 들었고 또 얼마나 사람들로 하여금 무시받고 천대받고 그랬습니다. За гэтэл Лазар бол ядуу байсан. За дээрэс нь бие нь өвчтөй, хүмүүс түүнийг дорд үздэг, доромжилдог, бараг хүний зэрэгтэж тоож үздэггүй хэмжээний тийм ээ. Ийм одоо ядуу нэгэн байсан байгаа. 그런데요, 여러분, 결과적으로 부자와 나사로 둘 중에 누가 하나님 앞에 은혜를 받은가 하면 결국에는 부자는 지옥에 갔고 나사로는 천국에 들려 올라간 것입니다. Гэтэл яг эцсийн үр дүндээ хин нь илүү тэр ивэлийг, хин нь илүү тэр өрөөлийг авсан бэ гэж үзэх юм бол тэр баян хийгээд Лазар хоёрын хувьд бол тийм ээ баян нь хам руу явсан. Харин Лазар аврагдаж Тэнгэрийн ханслалд орсон баг. 네, 그러니까 저와 여러분이 이 하나님의 은혜를 분명하게 우리가 알고 깨달으면 늘 감사하고 바울이 고백한 것처럼 내 은혜가 내게 족하다. 이렇게 찬송이 나오는 것입니다. Тийм учраас бид нар үнэхээр бурхны нэгүслийг авсан бол тийм ээ мэдэрсэн бол үргэлж талархдаг байх хэрэгтэй. Юу гэсэн бэ гэх юм бол бурхан Паулд хэлсэн байдаг тийм ээ. Миний нэгүсэл чамд хангалттай гэж хэлсэн байдаг тийм үү. Тэгвэл ингэж бид нар бурхныг бас энүүгээр магтаж чаддаг байх хэрэгтэй. Миний нэгүсэл надад хангалттай гэж. 여러분 그 바울 잘 아시죠? Паулыг 바울은 мэдэн тийм ээ. 육신에 병이 있어서 그것이 자기의 가시다라고 했어요. 가시. Паул өөрөө махан биеийн одоо өвчтөй байсан учраас түүнийг өөрийнх нь хувьд өргөс гэж тэр хэлдэг байсан. 뿐만 아니라 자신의 몸도 연약했지만 또 자신이 복음을 전하는데 방해하는 세력이 많았습니다. Хэдийгээр тэр махан биеийн хувьд сул дорой байсан ч гэсэн түүнийг сайн мэдээ дамжуулахад түүнд цаад болдог хүмүүс хүчнүүд маш их байсан. 그래서 바울은 매도 맞고 또 죽을 뻔하고 이런 일들이 얼마나 많았는지 모릅니다.
Тийм учраас Паул хэд хэдэн удаа ташуурдаж хэд хэдэн удаа тэр үхлийн аюулд хүрч байсан. 심지어 여러분 감옥에도 들어갔어요. 감옥에. Өөр тэр шоронд хүртэл хоригдож байсан тийм ээ. 혹시 여러분 가운데 복음을 전하다가 감옥에 가신 분 계세요? 감옥에? За тэгвэл та нарын дунд сайн мэдээд амжуулж байгаад Паул шиг ийм нөхцөл байдал орсон хүн байна уу? 혹시 매 맞으신 분 있어요? 복음 전하는 Ташуурдуулж үзсэн хүн байна уу? Шоронд орж үзсэн хүн байна уу? 아니면 매는 맞지 않더라도 뭐 욕을 먹든지 그런 어려움을 당하신 분 혹시 계십니까? Магадгүй ташуурдуулаагүй ч гэсэн тийм ээ. Одоо бусдаар доромжлогдож, адлагдаж үзсэн үү? 근데 우리는 저도 마찬가지지만 뭐 욕을 먹는 것은커녕 뭐가 좀 부족하면 뭐가 좀 잘 안 되면 벌써 마음에 은혜가 없고 불평과 원망이 가득합니다. Гэтэл бид нэр ингэж адлагдах ч юм уу тийм ээ одоо ямар нэг байдлаар одоо гадуурхагдаад ирэх юм бол одоо зөвхөн та нар ч биш бидний хувьд миний хувьд ч гэсэн ингэ бодсон бол үзэх юм бол яг энэ нөхцөл байдал зүр сэтгэлд маань ивэл байхгүй болж тийм ээ одоо сэтгэл санааны хувьд тайван бус болж ийм одоо нөхцөл байдалтай болж ирдэг байгаа бид нар. 바울은 정말 사도 중에 사도, 큰 사도와 정말 비등한 그런 사도입니다. За Паул бол тийм ээ тэр элч нартай адилхан тэр элч нар бөгөөд бас итгэлийн хувьд маш одоо юу гэдэг үнцэнтэй тэр итгэлтэй тийм элч байсан ба. 심지어는 그 3층천 그래서 주의 환상과 계시도 보았던 그러한 사도입니다. За тэр мэдээж тэр элч нарын дунд хүртэл тэр илчлэлт хийгээд бурхны тэр илчлэлтийг хүлээн авч байсан үзэгдлийг үзсэн ийм одоо элч байгаа. 그리고 여러분 성경 우리가 보는 신약 성경 거의 이 사도 바울이 기록했습니다. За тэгээд бидний уншдаг энэ Библиэс шинэ гэрээг ихэнхийг нь одоо Паул бичсэн байдаг тийм үү? 여러분 그 정도면 여러분 그가 목회하면서 정말 대접받고요. 정말 큰 교회 사람들이 많이 모이고 그렇게 정말 메시아처럼 그렇게 대접을 받아야 되지 않겠습니까? Гэтэл үнэхээр тэр одоо том ийм их хэмжээний агуу илч юм бол тийм ээ тэр бараг л Христтэй адилхан хүндлэгдэж Христтэй адилхан одоо үзэгдэх ёстой биш гэж юу. 근데 여러분 분명한 사실은 바울은 되려 예수님처럼 그 십자가의 길로 가면서 정말 예수님 따라가면서 많은 고난을 받았다는 것입니다. 심지어 순교까지 당했습니다. Гэтэл эндээс ерөөсөө бид нар хамгийн чухал зүйл нь яриад байгаа зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол Паул бол Христийг дагаж явахдаа тэр маш их зовлон амссан, маш их ташуурдуулсан, маш их тийм ээ адлагдаж байсан тэр эцэстээ тэр өөрийн амийг хүртэл алдсан байгаа. 그러니까요, 분명한 것은 이 바울이 이 하나님의 은혜를 깊이 깨달아서 그래 감사했어. 너무 감사했어. Тийм учраас одоо Паул өөрөө тэр яасан бэ гэвэл Бурхны нэгүслийг маш ихээр ойлгосон нэгэн. Учраас тэр Бурханд маш их талархдаг байсан нэгэн байна. 그렇기 때문에 뭐 세상에서 대접받지 못하고 또 몸이 아프고 또 여러 가지 어려움들이 있었지만 그러나 하나님이 나에게 가장 큰 선물을 주셨다. 바로 예수 그리스도. Тэр энэ дэлхий дээр хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй энэ дэлхий дээр бусдын адил тийм ээ бусд шиг хүндлэгдэж байгаагүй ч гэсэн тэр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Бурхан надад хамгийн гайхалтай бэлэг өгсөн. Тэр бол Есүс Христ гэж тэр үздэг байсан байна. 그래서 바울은 성도들에게 나를 본받으라 했어요. 나를 본받으라. Тийм учраас Паул хүмүүст итгэгч нарт хэлэхдээ тийм ээ намайг дуурай гэсэн байна. 바울을 본받는 것은 예수님을 본받는. Тэгвэл Паулыг дуурайж байна гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл Есүсийг л дуурайж байна гэсэн үг байна. 여러분도 마찬가지입니다. 우리가 바울을 본받아서 예수님을 본받아서 우리가 그렇게 나아가면 우리 안에서 예수님이 보이고 바울이 보이고 그런 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 것입니다. Тэгвэл та нарын хувьд ч гэсэн яг адилхан тийм ээ бид нэр Паулыг одоо дуурайж тийм ээ явхад бидний дотроос хүртэл Паул харагддаг, Есүс хүртэл харагддаг. Ийм одоо дагалдагч нар, ийм одоо итгэгч нар байх хэрэгтэй.
그러니까 우리가 참 하나님의 은혜에 대해서 뭔가 잘못 알게 되면 그저 세상에서 잘 되고 대접받고 이런 것 때문에 우리가 미혹을 받을 수 있습니다. Гэтэл бидний хувьд бол тийм ээ одоо юу гэдэг энэ дэлхий дээр байхдаа юу гэдэг бусдад хүндлэгдэж бусдын өмнө юу гэх вэ одоо сайшаагдаж ийм зүйл одоо хүртэж магадгүй. 그런데 하나님이 우리에게 주시는 정말 큰 은혜는 보이는 그 세상의 것이 아니고 바로 신령한 복이다. 신령한 복. Гэтэл энэ бүхэн маань зүгээр одоо бурхны нэгүсэл ивэл байсан ч гэсэн тийм ээ нүдэнд харагдах ивэл боловч гэхдээ бурхны хамгийн чухал ивэл нь юу юм бэ гэвэл үл үзэгдэх тэр сүнслэг ивэлийг 그 복은 байх. 예수 그리스도. 예수 그리스도. За тэгвэл тэр сүнслэг ивэл нь хин юм юу юм бэ гэх юм бол Есүс Христ байх нэ. 그러므로 저와 여러분들이 주님을 잘 믿고 따라가게 되면 하나님이 큰 은혜를 반드시 주십니다. Тийм учраас бид нар Есүс Христэд сайн итгэж Есүс Христийг дагах юм бол бурхан бидэнд заавал өөрийн ивэл нэгүслийг өгөх болно. 그러기 위해서는 잘 참고 견디셔야 돼요. Тэгхийн тулд бид нар маш сайн төвчээртэй байх хэрэгтэй. 그래서 바울이 사랑은 오래 참고라고 말씀했습니다. Тийм учраас Паул хайр бол төвчээртэй гэж хэлсэн. 여러분 참는 것이 믿음이에요. Төвчнэ гэдэг маань бас итгэл шүү. 지금도 이렇게 여러분들 공부하시면서 또 교회에서 각자 이렇게 섬기시면서 그 자리에서 잘 참고 견디는 것이 바로 믿음입니다. Тэгээд та нар одоо ингээд суралцаад тийм ээ чуулгандаа суралцаад өнөөдрийг хүртэл ингээд бүх зүйлийг зохицуулж ирж байна гэдэг чинь бас тийм ээ та нарын төвчээрийн асуудал энэ бол итгэл ахны. 그러면 반드시 하나님의 역사가 나타납니다. Ингэж төвчээртэй байх юм бол бурхны ажил тэнцээ заавал бий болдог байна. 그건 다름이 아니라 하나님의 은혜를 가장 깨닫게 되는 거예요. 많이 깨닫게 되는 거예요. Тэгвэл энэ маань өөр зүйл биш. Ерөөсөө бурхны нэгүслийг, бурхны ивэлийг маш сайн ойлгох болно. 뭐 기적이 나타나고 뭐가 나타나고 이건 그렇게 중요하지 않습니다, 여러분. Тэгвэл гайхамшиг бий болох ч юм уу, эсвэл тэмдгүүл бий болоод энэ бол нэг тийм чухал биш ээ. 그 사람들은 그런 거 좋아해요. 신비한 어떤 그런 걸 좋아합니다. Хүмүүсийн хувьд бол тийм одоо юу гэдэг сонин хачин тийм ээ ийм одоо эд шидийн зүйлд хүмүүс их дуртай байдаг. 근데 예수님께서는 되려 말세에 그 미혹하는 자들, 이 사람의 미혹을 받지 않도록 조심하라고 했습니다. Гэтэл Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол үеийн төгсгөлд тийм ээ энэ хүмүүсийн зал михнээс болгоомжлоорой гэж хэлсэн байна. 그리고 거짓 선지자들도 그런 기적과 기사를 보일 수 있다라는 거예요. 나타날 수 있다라는 거예요. Тийм учраас одоо хуурамч иш үзүүлэгч нар бол тийм ээ ийм тэмдэг хийгээд одоо үзэгдлүүдийг маш их үзүүлдэг байна. 네, 그러니까 우리에게 가장 중요한 것은 바로 하나님의 말씀입니다. Тийм учраас бидний хувьд тийм ээ хамгийн чухал зүйл юу вэ гэх юм бол биднэрт бурхны үг бол хамгийн чухал ахнэ. 말씀을 통해서 내가 은혜를 많이 받고 그 은혜를 전하는 거예요. Үгээр дамжуулан бид нар тийм ээ маш их ивэл авч тэр ивэлийг бас бид нар бусдад хуваалцдаг байна. 그렇게 전하다가 바울처럼 예수님처럼 고난을 받는다. 십자가의 길을 간다. 그러면 그게 은혜입니다. Гэтэл тэр бол тийм ээ одоо Паултай адилхан одоо сайн мэдээ дамжуулаар явахдаа ивэл юу гэдэг сайн мэдээ дамжуулахаар явахдаа зовлон зүдгүүрийг амсаж явна. Зовлон зүдгүүрийг амсаж явах юм бол энэ маань тэр маань биднэрт өгөгдөж байгаа бас ивэл ахнэ. 우리가 하나님의 일을 하다가 고난을 많이 우리가 당하게 되면 그거는 정말 제대로 된 길로 간다 볼 수 있습니다. Тэгвэл бид нар үнэхээр юу гэдэг 네, 목사님 다시. 우리가 믿는 일 하다가 고난을 당하게 되면 그것은 이 그리스도의 고난에 우리가 참여하게 되는 것입니다. Бид нар энэ одоо сайн мэдээний замаар явж байгаад бид нар тэр зовлон зүдгүүрийг амсах юм бол тийм ээ бид нар тэр Христийн зовлон
амсаж байгаатай адилхан байх нь. 그러므로 여러분 담대하게 저와 여러분이 그 예수님의 그 길, 바울의 그 길, 그 참된 진리의 길을 잘 따라가는, 세워 나아가는 저희가 돼야 되겠습니다. За тийм учраас бид нар одоо Паултай адилхан тийм ээ тэр Христийн замаар явдаг, тэр Христийн замыг дагдаг ийм итгэгч нар болох хэрэгтэй байх нэ. 자, 다시 해설로 돌아오면 두 번째, 하나님께서는 어떻게 중보자를 그의 백성들에게 제공하셨는가? За тэгвэл хоёрдугаар асуудал маань хоёрдугаар асуудал бурхан хэрхэн тэр зуучлагчийг өөрийн ард түмэндээ одоо санал болгож илгээсэн бэ? 자, 무조건적인 은혜의 선물로 우리에게 보내주신 겁니다. 이 중보자를. За тэгвэл биднэрт хэрхэн тэр одоо зуучлагчийг өгсөн бэ гэх юм бол бурханы ерөөсөө тэр нөхцөлгүй тэр нэгүслийн бэлэг болгож зуучлагчийг өгсөн байна. 그렇기 때문에 하나님의 참 큰 은혜라 볼 수 있는 거죠. Тийм учраас энийг бид нар бурханы тэр агуу нэгүсэл гэж харж болох нь. 여러분 여기서 이 중보자라는 뜻을 잘 아셔야 됩니다. 세 번째, 중보자. Тийм учраас бид нар энэ одоо зуучлагч гэдэг үгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 이 중보자는 그러니까 서로 적대적인 관계에 있는 그러한 사이를 화해시키는 사람이에요. 화해시키는 사람. 중간에서. За тэгвэл 3 дугаарх нь зуучлагч гэдэг маань юу гэсэн утгатай үг юм бэ гэж зуучлагч гэж. За тэгвэл 3 дугаар асуудал зуучлагч гэж юу гэсэн үг вэ гэвэл зуучлагч гэдэг маань хоорондоо одоо харилцаа муутай тийм үү? Одоо юу гэдэг дайсагналыг хооронд нь эвлэрүүлж өгдөг зуучлагч байх. 자, 그렇기 때문에 네 번째 질문이 바로 구원을 받기 위해서 이 중보자가 반드시 필요합니다. За тэгвэл 4 дугаар асуудал гим нүглээс тийм ээ аврагдахын тулд зуучлагч хэрэгтэй юу гэж. Гим нүглээс аврагдахын тулд зуучлагч хэрэгтэй юу? 자, 그런데 문제는 이 죄인들은 스스로 이제 하나님과 화목할 수 없기 때문에 그러니까 우리 죄인들은 중보자가 될 수 없어요. Хүн төрлөختөн өөрөөсөө гим нүгэлтэй учраас тийм ээ хүн төрлөختөн өөрөөсөө гим нүгэлтэй учраас гим нүгэлтэн бурхантай тийм ээ хүн хүнийг одоо бурхантай одоо эвлэрүүлж чадах зуучлагч болж чадахгүй. 그러니까 죄가 없는 인간이 이 중보자가 될 수 있는 것입니다. 죄가 없는 인간. Тийм учраас гимгүй нэг нь л тийм ээ гим нүгэлгүй нэг нь л тэр зуучлагч болох одоо юу гэх вэ боломжтой байх. 그렇기 때문에 예수님이 죄가 없이 이 땅에서 나셔야 되기 때문에 바로 이 동정녀에서 마리아의 몸에서 그렇게 탄생하게 하신 겁니다. Тийм учраас тэр Христ тийм ээ одоо энэ дэлхий дээр ирж зуучлагч болох ёстой учраас тэр гим нүгэлгүй байх хэрэгтэй байсан. Тэр гим нүгэлгүй байхын тулд тэр онгон эмэгтэйгээс тэр Мариагийн биеэр дамжуулан төрөх хэрэгтэй болсон. 자, 중요한 것은 성령으로 잉태가 됐습니다. 하지만 인간의 몸에서 나왔기 때문에 바로 아담의 후손, 여인의 후손이 바로 그리스도다라고 말씀하시는 겁니다. За тийм учраас тэр мэдээж ариун сүнсээр бүрэлдэж тийм бас бүрэлдсэн ч гэсэн тэр эмэгтэйн биеэс төрсөн, эмэгтэйгээс төрсөн. Тийм учраас түрүүчийн бидний уншсан одоо тийм ээ эмэгтэйн үр удам гэж хэлсэн байгаа. Тэр одоо Христ байх нэ. 그래서 다섯 번째 질문이 바로 그건데 우리의 중보자 되시는 그리스도께서 우리에게 이 죄로부터 구원과 또 그를 영접하는 자에게 영생을 우리에게 주시는 것입니다. За тэгвэл 5 дугаар асуудал маань юу вэ гэх юм бол бидний зуучлагч болсон Христ юу одоо хийсэн бэ гэх юм уу одоо ямар зүйл хийсэн бэ гэх юм бол ерөөсөө Христ гим нүглээс аврал руу биднийг одоо шилжүүлэн бидэнд мөнх аймыг өгсөн байна. 자, 그렇다면 이 은혜 언약의
어떤 조건이 첨가되어 있는가? За тэгвэл бид нар нэгүслийн гэрээнд тийм ээ биднэрт ямар шаардлага тавьсан бэ? Нэгүслийн гэрээ биднэрт ямар шаардлага тавьсан бэ? 예, 그러니까 이것이 하나님께서 우리가 이제 구원을 얻게 하시기 위해서 이 은혜의 언약을 우리에게 베풀어 주셨는데 그것은 바로 믿는 거예요. 예수 그리스도를 믿는 것입니다. Мгм. Бурхан биднийг аврахын тулд биднэрт энэ нэгүслийн гэрээг өгсөн тийм үү? За тэгвэл нэгүслийн гэрээг өгсөн өгөхдөө биднээс юуг шаардсан бэ гэх юм бол зөвхөн Есүс Христэд итгэхийг л биднээс одоо шаардсан байна. 자, 그리고 아까 그 질문에서 아까 그 32문에 보면 관심이라는 단어가 있었어요. 뭐냐면 아까 쭉 다시 질문 보면 여기 보면 Тэ тийм 관심 여기 가지고. 여기 있다. 예. мгм. 예, 여기 보면 За бид нар түрүүн асуултан дээр одоо Есүсийн талаар анхаарч гэж нэг үг гарсан тийм үү? 예수님에 대한 이 관심을 가지는 조건으로 신앙을 요구한다고 했습니다. За Есүсийн талаар анхааран тэр одоо итгэлийг шаарддаг гэсэн өгүүлбэр байгаа. Итгэлийг одоо шаарддаг гэсэн үг. 그러니까 이 관심이 무엇을 의미하는가라는 거예요, 관심. За тэгвэл энэ 7 дугаар асуудал бидний 7 дугаар асуудал саяны хэлсэн тэр анхаарах гэдэг үг байна тийм үү? Анхаарах. Тэгвэл энэ анхаарах гэдэг маань юуг илэрхийлээд байгаа? Ямар утгаар ингэж хэлэгдээд байгаа юм бэ? 근데 관심이 지금 뭐냐면 아까 이 그리스도를 통해서 구원과 영생을 얻게 된다고 했죠. За тэгвэл бид нэр анхаарал түрүүн хэлсэн тийм ээ одоо бид нэр Христээр дамжуулан гим нүглээс одоо чөлөөлөгдөж аврал хийгээд мөнх ямиг авдгаа гэж дөнгөж тэр 5 дугаар асуудал дээр яриад өнгөрсөн. 그러니까 이 관심은 바로 예수님을 통해서 나도 영생을 얻고 구원을 얻을 것이다라는 확신을 뜻합니다. За тэгвэл энэ анхаарал гэдэг маань тийм ээ юу гэсэн үг вэ гэх юм бол Есүс Христээр дамжуулан би ч гэсэн аврагдаж би ч гэсэн одоо тэр аврагдаж болох юмаа гэсэн тэр одоо бат итгэлийг биднэрт бид нэр одоо тэр анхаарч сонирхож харж болох нэ. 자, 그렇다면 여덟 번째, 어떻게 예수 그리스도를 믿을 수 있는가? 참 중요한 질문이죠. За энэ одоо 8 дугаар асуудал маань маш их чухал асуудал. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэвэл тэгвэл бид нар яавал Есүс Христэд итгэж болох юм бэ? Итгэх юм бэ? 뭐 계속 말씀드리는 부분이지만 하나님의 선물입니다. 하나님의 선물. За бид нар өнөөдрийн хичээлийн туршид л ярьлаа тийм ээ. Энэ итгэл гэдэг маань Бурхны бэлэг юм а гэж. 그러니까 우리 스스로는 그 본성상 그 죄로 인해서 믿을 수 없어요. За бид нар өөрсдөө бол өөрсдийн мөн чанараас харах юм бол бид нар өөрсдийн мөн чанарын хувьд бол бид нар итгэж чадхааргүй нэгэн хүмүүс ахна. 그러니까 우리가 사실은 저와 여러분들이 이제 내가 믿어야 되겠다 하고 하나님 앞에 나오신 거죠. За яг үнэндээ гэд үзэх юм бол за би Есүст итгэнэ гэд ирсэн байх тийм үү? 그러한 마음이 바로 하나님께서 이 믿음의 선물로 주신 증거다라는 것입니다. Гэтэл тэр би ч гэсэн Есүст итгэнэ гэд ирсэн энэ одоо хүсэл маань би ч гэсэн Есүст итгэе гэсэн энэ миний бодол маань хүртэл ерөөсө Бурханаас өгөгдсөн бэлэг байна. Бурханаас өгөгдсөн бодол байх нэ. 그러니까 여러분 이렇게 생각하셔야 돼요. 그러니까 당연히 예수님을 믿지 못하는 게 정상인 겁니다. 죄 때문에. За тэгвэл гим нүглээсээ болоод Есүст итгэхгүй байна гэдэг бол үнэхэрийн одоо тэр үнэн одоо бодит асуудал мөн байна. 그러니까 저와 여러분들은 이미 믿기 때문에 믿지 못하는 사람들에 대해서 참 이해가 안 되죠, 그죠? 왜 믿지 못할까 그런 생각이 들죠.
Магадгүй бид нар бүгдээрээ одоо өөрсдөө итгэж болцсон учраас итгэхгүй байгаа хүмүүсийг, итгэж хүлээж авч чадахгүй байгаа хүмүүсийг харах юм. Үе яагаад ийм юмд итгэж чаддгүй юм бэ? Яагаад ийм зүйлийг итгэхгүй байгаа юм бэ гэж бид нар харж болох юм. 하지만 여러분 뭐 정확한 통계는 뭐 제가 모르지만 믿는 사람들보다 믿지 않는 사람들이 더 훨씬 많습니다. Гэтэл 네? 안 믿는 사람들이 더 훨씬 많습니다. 그러니까 아하. 믿는 사람들은 많지 않고 안 음흠. 믿는 사람들이 훨씬 더 많습니다. Бид нар одоо бидний хүрээнд ингээл бид нар одоо итгэж хүмүүстэй хүрээлээд итгэж хүмүүстэй ингээ харилцаад байгаа боловч яг үнэндээ хэлэхэд тийм ээ итгэгч нараасаа илүү үл итгэгч нар нь одоо маш их байдаг байна. 그러니까 여러분 이 세상의 기준으로 보면 안 믿는 게 정상인 거예요, 사실은. 믿는 사람이 이상한 겁니다. Гэтэл бидний өнцгөөс биш тийм ээ энэ дэлхийн хүмүүсийн өнцгөөс харах юм бол дэлхийн хүмүүсийн өнцгөөс харах юм бол өө Есүст итгэхгүй байх нь зүгээр хэвийн энгийн үзэгдэл боловч Есүст итгэсэн хүмүүсийг харах юм бол эдгээр жоохон юмтай ч юм уу те сумтай гэж одоо хүмүүс хэлж болохоор ийм одоо өнцөг одоо тустай байна. 그러니까 여러분들이 그렇게 생각하게 되면 그러니까 특별한 은혜죠, 우리는 하나님의 사랑인 거죠. 믿어주는. Гэтэл бидний хувьд болох юм бол тэр олон дундаас тийм ээ тэг сонгогдоод ингэж итгэхээр тэр бэлгийг үнгүү авсан гэдэг маань бидний хувьд бол маш онцгой хүмүүс байх нэ. 그러면 9번째 질문이 그건데 어떻게 우리가 예수 그리스도를 믿는 믿음을 선물로 주셨는가? 그러니까 어떻게 우리가 그럼 믿어졌는가라는 거예요, 질문이. За тэгвэл 9-р асуудал Бурхан хэрхэн биднэрт Есүс Христэд итгэх итгэлийг бэлэг болгож өгсөн юм бэ гэж. Хэрхэн биднэрт Есүс Христэд итгэх итгэлийг бэлэг болгон өгсөн юм бэ гэсэн үг байна. 그것은 바로 우리 마음속에 이 성령의 특별한 역사를 통해서 예수를 믿는 믿음을 선물로 주신 겁니다. За тэгвэл Бурхан бидний зүрх сэтгэл дотор ариун сүнсний тэр онцгой ажлаар дамжуулан Есүс Христэд итгэх итгэлийг бэлэг болгож өгсөн байх нэ. 그러니까 무슨 말인가 하면 그러니까 하나님께서 예정된 그런 택한 백성들 마음 가운데 성령 하나님께서 역사하셔서 예수님을 믿는 그 믿음을 믿도록 그렇게 하셨다라는 거예요. Гэтэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл Бурхан тийм ээ тэр ариун сүнсээр дамжуулан биднэрт Есүс Христэд итгэх итгэлийг биднэрт одоо бидний зүрх сэтгэлд өгсөн байна. 자, 그러면 우리가 또 이런 생각을 할 수 있죠. 자, 하나님의 선물이다. 그러면 우리가 뭐 믿으려고 노력할 필요가 있는가라는 거죠. 그죠? За тэгвэл 10-р асуудал. За тэгвэл энэ итгэл маань бэлэг юм бол тийм ээ? Итгэл маань бэлэг юм бол бид нар энэ Бурханд Христэд итгэхийг гэж хичээх шаардлага байгаа юм уу дөө гэсэн ийм асуудал үүсэж болох юм. 그러니까 여러분 하나님이 그냥 선물로 주는 거니까 우리가 뭐 노력할 필요가 있겠는가라는 질문인 것입니다. За тэгвэл энэ маань ерөөсөө Бурхан биднэрт тэр итгэлийг бэлэг болгоод өгсөн юм бол бид нар нэх Бурханд итгэх гэж хичээх шаардлага байна уу гэсэн тийм ээ одоо асуудал байх. 아니면은 그 믿음을 선물로 주실 때까지 그냥 기다리면 되는가, 그죠? За эсвэл одоо энэ асуудал маань үргэлжилж байна. Эсвэл бид нар тэр итгэлийг биднэрт бэлэг болгон өгтөл нь зүгээр юу ч хийхгүй хүлээх үү? 자, 그런데 분명한 것은 이 믿음은 하나님의 선물입니다. 이거 분명하죠. 하나님의 선물. За тэгвэл хариулт нь явж байна тийм ээ. Хариулт нь хэлье. Энэ итгэл бол Бурханы бэлэг мөн. 그렇기 때문에 우리가 뭐 믿으려고 노력한다고 해서 믿을 수 있는 게 아니에요. 얻을 수 있는 게 아니에요. Тэглээгээд бид нар тийм ээ одоо итгэлийг бид нар өөрсдөө авах гэж хичээл зүтгэлээр олж авах гэж одоо олж авъя гэж хичээсэн ч чадхааргүй асуудал байна. 그러니까 이 부분이 참 그러니까 하나님의 어떤 그 신비로운 그러한 부분의 일 가운데 하나인데 그럼에도 불구하고 여전히 그리스도를 믿어야 한다는 거예요. За энэ бол одоо Бурханы маш гайхалтай одоо сүнслэг ажлын нэг. Гэхдээ бид нар тэгсэн ч гэсэн тийм ээ одоо Бурханд Христэд итгэх хэрэгтэй байна. 그리고 우리 마음으로 정말 그리스도를 믿기를 원한다. 그런 마음이 우리가 마음 가운데 있는 그것이 바로 하나님이 우리에게 이 믿음을 선물로
주신 그 표지가 된다라는 것입니다. Гэтэл бид нар тийм ээ одоо эхнээс нь за одоо юу гэдэг эмхтгээд хэлэхэд түрүүн нэг жоохон эвгүй явцсан ч юм уу юу гэх одоо итгэл бол бурхны биелэг гэсэн тийм үү. Гэтэл хүн өөрөө хичээгээд тэр итгэлийг тэр биелгийг хүлээж авч чадахгүй. Харин бид нар бурхан тэр биднэрт итгэлийг тэр биелэг болгож өгдөг учраас бид нар тэр бурхны итгэлийг авдаг. Хүн хизээ бидлийг авдаг гэх юм бол миний зүрх сэтгэл дотор би бурханд итгэмээр байна. Би ч гэсэн Есүст итгэе гэж бодогдож байхад тэр мөчөд бол бурхны биелэг бидний одоо дотор ирсний одоо тэмдэг байх нэ. 그러니까 무슨 말인 거 아니? 그러니까 믿음이라는 것이 분명히 하나님이 주시는 건 맞아요. 하나님이 주셔야 되고 우리가 노력으로는 믿을 수 있는 게 아닙니다. 믿을 수가 없습니다. 우리의 노력은. Тийм учраас энэ маань яг ерөөсөө юу хэлэх гээд байна гэх юм бол хинч хизээч өөрсдийн хичээл зүтгэлээр бурханд итгэж чадахгүй. Харин итгэл бол ерөнхийдөө бурханаас ирдэг бэлэг мөн байх. 그럼에도 불구하고 성경은 믿으라는 거예요. 회개하라는 거예요. 주님을 영접하라는 겁니다. Гэтэл Библиэр юу гэж хэлж байна вэ? Юу гэж хэлж байдаг вэ гэх юм бол итгээ, гимшээ тийм ээ Христийг одоо хүлээж аваад гимших хэрэгтэй гэж хэлдэг. 그러면 하나님 앞에 택함 받은 백성들은 그 믿음이 하나님께서 역사에서 믿어지게 되고 그리고 계속해서 믿음으로 하나님 앞에 나아가기를 원한다는 것입니다. Тэгсэн хэрвээ тэгж тийм ээ одоо бурхан руу бурхан биднэрт тэр итгэлийг өгч байгаа юу тэмдэг нь бол юу вэ гэх юм бол би Христэд өөрөө итгэхийг хүсэл бий болж би өөрөө бурхан руу илүү ойртон очиж бурхантай уулзмаар гэсэн ийм хүсэл бидний дотор бий болон бид нар бурханы өмнө очдог байна. 그렇기 때문에 하나님께서는 이 전도에 미련한 방법, 그죠? 이 전도가 참 사람이 볼 때는 미련해 보이지만 그러나 계속해서 우리가 복음을 전하는 것입니다. Тийм учраас бурхан энэ сайн мэдээ түгээх гэсэн ийм одоо мунхаг арга гэж хэлж байлаа л да. Мунхаг арга. Гэхдээ хүмүүсийн хувьд бол энэ одоо юу балаа юм хийгээд яваад гэдэм байх тийм. Энэ хүмүүсийн хувьд энэ балаа гэж хэлэгдэж байгаа энэ аргаар бурхан тэр сайн мэдээг дамжуулж бурханы үгийг хүмүүст одоо хүргэж өгдөг байна. 그러니까 여러분들도 지금 공부하고 또 교회에서 이렇게 사역을 하고 이러한 일들이 하나님의 그 말씀을 받아서 전하라는 그러한 사명을 감당하고 있는 것이죠. 계속. Тэгвэл та нар өнөөдөр ингэж суралцаж байгаа маань хүртэл юу юм бэ гэх юм бол суралцаж байгаа маань юу гэсэн үг вэ гэвэл энэ бурхны үгийг хүлээж аваад тэр чуулганд тэр итгэгч нартаа дамжуулаараа тараагаараа бусдад заагаараа гэж л энэ үгийг тийм ээ одоо та нар энэ ирж сурж байгаа. 그러면 우리는 누가 믿을지 우리는 알 수 없어요. 하지만 우리가 듣든지 아니 듣든지 그렇게 복음을 전할 때 하나님 앞에 예정된 자들은 그 복음을 듣고 또 믿어서 하나님 앞에 나오게 된다라는 것이죠. Гэтэл бидний тийм ээ тэр үгийг дамжуулаад хэн итгэх үү, хэн итгэхгүй юу? Бид нэр тааж мэдэхгүй ч гэсэн бид нар хэлж мэдэхгүй ч гэсэн харин хэн сонсохгүй байх ерөөсө хамаагүй сонсон ч сонсоогүй ч бурхныг цагаа олсон ч цагаа олоогүй ч гэсэн тэр бурхны үгийг дамжуулаа гэж хэлсэн. 자, 그러면 좀 더 이제 구체적으로 보면 11번에 보면 이 믿음 외에 성령께서 우리 마음과 삶 속에서 역사하시는 것들은 무엇이 있는가? За тэгвэл 11-р асуудал итгэлээс гадна тийм итгэлээс гадна ариун сүнс бидний зүрх сэтгэл хийгээд бидний амьдралд хэрхэн ажиллаа хийдэг вэ гэж итгэлээс гадна ариун сүнс бидний зүрх сэтгэл хийгээд амьдралд хэрхэн ажиллаа хийдэг вэ? 그러니까 우리가 잘 믿도록 그러니까 여러 가지 일들을 도와주시는데 이제 회개와 성화 이런 거와 같은 다른 모든 구원의 은혜들을 역사하시는 겁니다. Тэгвэл ариун сүнс бол бидний одоо итгэл тийм ээ одоо туслахаар биднэрт одоо ирж бидний амьдралд маш их ажиллаа хийдэг. Тэрний одоо ариун сүнсний хийдэг ажил нь биднийг гимшүүлээд биднийг ариусгалд хүргэж байдаг. Тэрнээс гадна авралын одоо ивэл нэгүсэлтэй
адилхан хамааралтай бүх зүйлсэд ариун сүнс ажиллаа хийдэг байна. 자, 그러면 그 성령께서 그렇게 이제 일을 하시면 우리 스스로는 할 수 없어요. 죄의 본성 때문에. 하지만 그 성령께서 우리가 하나님 말씀을 잘 순종하도록 그렇게 일을 하신다는 겁니다. Гэтэл бид нар өөрсдөө бол өөрсдийн гим нүглийн одоо мөн чанараас харах юм бол 12번 네, 12번. за 12 дугаар асуудлын сая юу гэсэн бэлээ хэлээгүй тий 12 дугаар асуудал бидний зүрх сэтгэл ажиллаа хийдэг ариун сүнсний ажлын үр дүн нь юу вэ гэсэн асуудал байна. За тэгвэл хариулт нь юу гэх юм бол бид нар өөрсдөө гим нүгэлтэй учраас бид нар өөрсдөө бурхны үгэнд дуулууртай байж бурхны үгийг одоо дагаж чаддаггүй. Харин ариун сүнс бидний дотор ирэн бид нарыг бурхны үгэнд дуулууртай байлгаж бурхны үгийн дагуу амьдруулдаг байна. 자, 그렇기 때문에 13번 질문이 하나님 그리스도인들이 하나님의 계명을 순종해야 되는 것입니다. Тэгвэл 13 дугаар асуудал Христэд итгэгчнэр яагаад бурхны үгэнд бурхны тушаалд дуулууртай байх ёстой вэ? 왜냐하면 그리스도인은 그의 믿음과 하나님께 감사하는 이 증거와 표식으로 이 하나님의 계명의 말씀을 순종해야 하기 때문입니다. Яагаад гэвэл Христэд итгэгч нар Христэд итгэгч нар тэр итгэл хийгээд тийм ээ түүнд итгэх итгэл хийгээд бурхан тэр талархсан талархлынхаа баталгаа болгож бурхны үг хийгээд бурхны тушаалд дуулууртай байх хэрэгтэй байна. 네, 그러니까 여러분 그 율법주의 들어보셨죠? 율법주의. За хуулийг дагагч нар гэж бид нар мэднэ тийм ээ. 율법주의자들은 자신이 하나님의 그 율법을 순종하는 것이 자신의 의를 이루기 위해서 그렇게 순종합니다. За хуулийг дагагч нар тэр хуулийг баримтлагч нар яагаад хуулийг дагаж хуулийг баримталдаг вэ гэх юм бол өөрсдийнхөө зөв байдлыг зөвийг одоо илэрхийлэхийн тулд тэр хуулийг дагаж мөрдөж байдаг байна. 그렇기 때문에 그들은 하나님의 감사와 은혜 없이 자신의 의를 이루기 위해서 그 율법을 순종하니 그것이 짐이 되고 그것이 점점 무거워져서 감당할 수 없게 되는 것입니다. Гэтэл тийм ээ бид нар бурхны нэгүсэлд таалархах байхгүй тийм ээ бурхны нэгүсэлд биш харин өөрсдөө тэр бурхны үгэнд улам илүү тэр бурханд таалархах биш харин өөрсдөө тэр зөв болохын тулд өөрсдөө зөвтгөхдгийн тулд өөрсдөө хичээж зүтгээд байгаа учраас тэр хууль нь тэдний хувьд бол маш их хүнд ачаа болж өгдөг байна. 그리고 더 중요한 것은 그 율법을 우리가 가령 10개면 10개를 완전히 다 이행할 수 없어요. Тийм учраас хүн бол хизээж тийм ээ тэр 10 тушаалыг 10-ын дагаж мөрдөж чадахгүй. 그러니까 10개 중에 한 개라도 만약에 지키지 못했으면 그건 율법을 지키지 못한 겁니다. Тийм учраас 10 тушаалаас тийм ээ ядаж 9-ыг нь гүйцэтгээд 1-ийг нь гүйцэтгэж чадахгүй байх юм бол энэ бол одоо юу болох вэ? Тэр бол хуулиа биелүүлж чадаагүй гэсэн үг байна. 그런데 율법주의자들은 자신들이 몇 개 지키는 거 가지고 자기 의의를 자랑합니다. Гэтэл энэ хуулийг дагагч нар тийм ээ хуулийг баримтлагч нар яадаг вэ гэх юм бол тэр өөрсдөө цөөхөн хэдийг нь тэр хууль дундаас хийж гүйцэтгэжингүүтээ түүгээрээ сайрхаж түүгээрээ одоо өөрсдөө өнгөрч байдаг. 그러니까 우리가 그런 율법주의에 빠지지 않으려면 우리가 하나님의 일을 하는 데 있어서 이 하나님에 대한 믿음과 은혜와 감사로 우리가 하나님 말씀을 순종해야 된다라는 것입니다. Тийм учраас бид нар бурхны үгэнд тийм ээ одоо таалархаж одоо бурхны энэ өгсөн тэр нэгүсэлд таалархаж байгаа бол тэр таалархлын одоо илэрхийлэл болгож бид нар бурхны үг хийгээд бурхны тушаалд дуулууртай байх хэрэгтэй байх нэ. 그리고 내가 하는 것이 아니고 하나님께서 하신다 항상 그렇게 인식해야 됩니다. Тийм учраас бид нар одоо энэ үүнийг бол тийм одоо бурхан хийдийма гэдгийг бид нар одоо улам илүү
бодож санаж авах хэрэгтэй. 그리고 14번째, 하나님의 계명의 말씀을 순종하기 원해야 하는 다른 이유가 있습니다. За тэгвэл 14-р асуудал Бурхны тушаалыг дуулууртай байх шаардлагатай, дуулууртай дагах хэрэгтэй одоо өөр шалтгаан бас байдаг байна. 그것은 바로 하나님께서 구원을 위해 제정하신 길이기 때문에 우리가 순종하는 것입니다. Яагаад гэвэл энэ маань Бурхан өөрөө тэр авралын төлөө тийм ээ одоо төлөвлөсөн зам байх нь. 그러니까 여러분, 우리가 하나님 말씀을 순종하는 이유가 첫 번째는 은혜와 감사하는 마음으로 하는 것이다라고 했죠. Бид нар Бурханы үгэнд дуулууртай байгаагийн шалтгаан нь юу вэ гэвэл Бурханы нэгүсэл хийгээд Бурханы тэр авралт таалархсны одоо тэмдэг болгож бид нар дуулууртай байдгаа гэж сурсан тийм ээ. 그리고 두 번째는 그것이 하나님의 명령이기 때문에 그래요. 명령. 하나님 지키라 명령하십니다. Хоёрдугаар шалтгаан нь юу юм бэ гэвэл Бурхан тэр үгийг дуулууртай дагаарай гэж хэлсэн учраас бид нар дагдаг байна. 그 명령은 바로 하나님께서 우리를 구원하시기 위한 그 내용이 바로 담겨져 있는 것입니다. Тэр тушаалдаг бол Бурхан бид нарыг аврахын тулд тийм ээ одоо өгсөн одоо тушаал байна. 그래서 우리는 그 하나님의 그 말씀이 부담이 아니고 우리가 즐거운 마음으로 정말 하나님을 존경하는 마음으로 그렇게 가까이 해야 되는 것입니다. Тийм учраас бид нар Бурханы өмнө тийм ээ одоо тэр үгэнд дуулууртай байхдаа бид нар юу гэдэг тэр Бурханы үгийг ачаа болгож эсвэл дарамт болгож тийм ээ дагах биш харин бид нар талархсан сэтгэлээр Бурханы үгэнд дагаж Бурханы үгийг одоо дагвал одоо болох нэ. 그런데 여기서 주의해야 될 것은 그 율법을 우리가 지키는 것, 하나님 말씀을 우리가 순종하는 것이 우리가 구원의 근거의 일부분이 되는 게 아니에요. 그러니까 우리가 하나님 말씀을 순종해서 구원을 얻는 게 아니다라는 것입니다. Тийм учраас бид нар ерөөсөө юу хэлэх гээд байна вэ гэх юм бол бид нар Бурханы үгэнд дуулууртай байснараа аврагдаж байгаа гэсэн үг бол биш байна. 그러니까 무슨 말인가 하면 이 율법주의자들은 자신이 율법을 행함으로 인해서 구원을 얻는다 이렇게 믿는 자들이에요. Гэтэл одоо хуулийг дагагч нар юу гэдэг вэ гэх юм бол өөрсдөө тийм ээ тэр Бурханы үгийг дагаж мөрдөснөөрөө одоо аврагдана гэж үздэг. Тэр хуулийг баримтлагч нар болохоор ингэж үздэг байна. 그러나 우리가 앞에서 계속 공부했지만 구원은 하나님의 선물이다라는 것입니다. Тийм учраас бид нар сая түрүүн хэлсэн тийм ээ аврал бол ерөөсөө Бурханы бэлэг гэж хэлсэн байгаа. 그리고 우리가 그의 말씀을 순종하는 것은 그 은혜가 너무 감사하기 때문에. Гэтэл бид нар Бурханы үгэнд дуулууртай байгаа шалтгаан нь зорилго нь юу вэ гэх юм бол ерөөсөө тэр Бурханы өгсөн нэгүсэл таалархсан учраас тэр Бурханы үгэнд дуулууртай байгаа байна. 그리고 그의 명령이 하나님께서 우리를 구원하신 그 하나님께서 우리를 이제 우리에게 꼭 필요한 말씀을 우리에게 주셨기 때문에 우리가 즐거운 마음으로 우리가 기꺼이 순종해 나아가는 것입니다. Тэгээд зөвхөн Бурхан биднэрт тийм ээ энэ үгийг өгсөн нь бидний авралаас гадна цаашдаа биднэрт хэрэгцээтэй учраас Бурхан биднийг энэ үгэнд дуулууртай бай гэж тушаасан учраас бид нар тэр Бурханы үгийг дарамт биш харин зүр сэтгэлдээ улам илүү тэр түүнд талархаж тэр үгэнд дуулууртайгаар явах хэрэгтэй байна. 여러분들이 이제 이 부분을 계속 이제 공부를 하시다 보면은 이제 그게 계속 부딪힙니다. 제가 계속 이렇게 양쪽으로 말씀을 드리는데 그게 사실은 굉장히 어려운 부분이기도 합니다. Магадгүй бидний одоо энэ сурж байгаа яг энэ хэсэг маань бас жоохон ойлгоход ч юм уу биерх байж магадгүй. Ингээс нэг хэлээл бас нөгөө талаар нэг хэлээл яриад байгаа учраас тийм ээ одоо тайлбарлаад янз янзаар ингээд тайлбарлаад байгаа учраас ойлгоход тийм бас биерх байж магадгүй. 여러분 한번 생각해 보십시오. 예수님 당시에도 그 이스라엘 백성들, 유대인들, 그 율법을 받은 그 유대인들이
바른 그런 신앙으로 예수님을 믿지 않고 제가 거듭 율법주의 말씀드렸지만 Мгм. 자신들이 율법을 행함으로 구원을 얻는다. 이렇게 믿고 있었던 겁니다. За тэгвэл та нар ч гэсэн бодоод үзье тийм ээ одоо хэдүүлээ бодоод үзье. Есүс Христийг мэдлэх үед, Есүс Христийг ирсэн байх тэр үед тийм ээ ирсэн байх үед тэр хуулийн багш нар фарисеучуд болохоор Есүс Христэд итгэх итгэлээр аврагдана гэж зөв итгэлийг хүлээн зөвшөөрлгүй харин ч тэд нар эсэргээрээ хуулийг дагж мөрдөх юм бол бид нэр аврагдана гэж үзэж хуулийг дагж мөрддөг байсан байгаа. 그래서 여러분들이 로마서, 또 갈라디아에서 이렇게 공부를 하셨겠지만 바울이 이 믿음은 구원은 바로 믿음으로 얻는다. 아주 간단 명료하지만 그렇게 강조한 이유가 거기 있는 것입니다. Гэтэл Ром ч юм уу Галат ном дээр магадгүй та нар суралцсан баг тийм ээ. Паул энэ номнууд дээр юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол ерөөсөө аврал бол итгэлээр дамжуулж ирдэг. Энэ итгэл нь бол бэлэг юм а гэж маш товчхон маш одоо амархнаар одоо хэлсэн байдаг. 그러니까 오늘날에도 많은 성도들이 자신들이 율법을 행하는 이유가 율법을 행함으로 인해서 자신들이 이 구원을 얻으려고 그렇게 많은 사람들이 율법을 지키면서 행한다는 것입니다. Гэтэл өнөө үед ч гэсэн хүмүүс яадаг вэ гэх юм бол бүгдээрээ тэр хуулийг дагаж мөрдснөөр хуулийг мөрдөх юм бол аврагдана гэж одоо бодон тэр өнөө үед ч гэсэн хуулийг дагаж мөрддөг маш их хүмүүс байгаа даа. 그 이유는 바로 인간의 의지, 인간의 인간 중심, 이것을 자꾸 이렇게 드러내려는 것입니다. Тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол хүмүүсийн өөрсдийн хүсэл эрмэлзэл хийгээд хүмүүсийн өөрсдөө тийм ээ амиа бодсон гэх юм уу тэр хүн өөрийгөө боддог тэр аминчхан үзлээс бий болж одоо байнгын одоо ингэж өөрийгөө харуулахыг хүсдэг ийм үзэл байх нь. 그거는 분명한 마귀 역사입니다. Мэдээж энэ бол 하와를 미혹했던 그 마귀 역사와 다르지 않습니다. мэдээж энэ бол одоо Еваг хуурч мэхэлсэн одоо сатаны одоо ажилтай адилхан байна. 그러니까 우리는 우리의 의지로는 전혀 구원을 얻을 수도 없고 이룰 수도 없습니다. Тийм учраас бид нар өөрсдийн хүсэл тэмүүлэлээр хизээч авралт хүрэхгүй бас хизээч тэр бид нар аврагдаж чадахгүй байна. 그렇기 때문에 우리는 항상 우리 자신을 주인하고 나는 죄인인 줄 알고 또 우리 모든 인간은 전적으로 타락한 존재다라는 것을 깨닫는 것이 중요합니다. Тийм учраас бид нар бол одоо хамгийн ихээр тийм ээ өөртөө одоо би бол гим нүгэлтэй би бол одоо өөртөө өөрийгөө авралт хүргэж чадхааргүй юм а гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 은혜가 아니면 우리는 살 수도 없고 또 구원을 얻을 수도 없는 것입니다. Тийм учраас бид нар одоо бурхны нэгүсэл байхгүй бол бид нар аврагдаж чадахгүй тийм ээ одоо цааш амьдрахад ч гэсэн бас хэцүү байдаг байна. 그렇기 때문에 이러한 진리를 잘 깨달은 성도들은 마음에 항상 은혜와 감사가 넘칠 수밖에 없는 거예요. Тийм учраас эдгээр бүх зүйлийг ойлгосон итгэгч нарын хувьд бол итгэгчдийн хувьд бол үргэлж ивэл одоо хийгээд бурхны тэр одоо бурхны өмнө талархлаар одоо үргэлж зүрх сэтгэл нь дүүрэн байдаг байна. 그런데 그렇지 않으면 잘못된 그런 신앙의 노선을 따라가게 돼서 그런 자들은 하나님의 은혜보다도 자신의 의지, 자신의 공로 이걸 더 드러낼 수밖에 없는 겁니다. Гэтэл хүмүүс тийм ээ одоо өөрсдийгөө одоо өөрсдийгөө улам илүү тэр бурхны нэгүслийг биш тийм ээ харин өөрсдийгөө улам илүү гаргаж өөрсдийнхөө хүч чадал өөрөө хэрхэн одоо бусдын өмнө мундаг вэ гэх юм уу тийм энэ зүйлийг эргэж ил тод болгож харуулахыг хүсдэг байгаа хүмүүс. 그러면 그런 노선으로 가게 되면 반드시 교회가 우상이 들어오고 또 세상이 들어오고 또 이것저것 막 섞여서 혼합주의가 될 수밖에 없습니다. Гэтэл ийм бодолтой байх юм бол хүмүүсийн хувьд бол тийм ээ одоо чуулганд хүртэл одоо шүтэн бий болон хүмүүстэй хоорондоо хүртэл юу гэдэг зөрчилдөөнтэй болж ингэж замбраагүй тэр одоо үйл явдал замбраагүй нөхцөл байдал тийм ч үүсэх болно.
예, 그렇기 때문에 예수님이 십자가에 달려 죽게 되신 것도 그 바로 그 진리, 그 진리를 세우시기 위해 바울도 마찬가지입니다. 예수님 따라서 그 고난의 길, 그 길은 바로 그 진리, 바른 진리, 그 길을 따라가는 길인 것입니다. Тийм учраас Есүс Христ тэр үгийг дагаж явсан нь хүртэл тийм ээ одоо биш Паул тэр одоо үгийг дагаж явсан нь Христийн одоо замыг дагсан бөгөөд Христ хүртэл тэр үнний үгийг, үнний замыг бий болгож босгохын тулд одоо тэр зовлон зүдгүүрийг үүрч тэр зовлон амссан бахнэ. 그럼에도 불구하고 예, 바울과 예수님은 언제나 은혜가 충만하고 기쁨이 충만했다라는 사실입니다. Тэгээд зогсохгүй хичнээн зовлонтой байсан ч тэр зовлонгийн замаар явсан ч гэсэн Паул ч байс адилхан тэр Христ хүртэл Христээс гадна тийм ээ Паул хүртэл ерөөсөө тэр нэгүсэл хийгээд тэр талархсан Бурхны үгэнд талархсан тэр талархлаар дүүрэн байсан байх нэ. 그래서 여러분 우리가 이 바르게 배우는 게 참 중요합니다. Тийм учраас бид нар Бурхны үгийг ингээд зөвөөр сурж ийна, үгэнд зөвөөр суралцж ийна гэдэг маань илүү чухал ах нэ. 그래서 우리가 성경을 바르게 해석해야 되고 또 그러기 위해서 이렇게 교리도 바르게 잘 배워 나가야 되는 것입니다. Тийм учраас бид нар Библийг маш сайн суралцах хэрэгтэй. Библийг маш сайн суралцаж бас түүнийгээ сайн заахын тулд бас бидний одоо энэ үзэж байгаа энэ одоо сургаал Бурхны одоо сургаалтай гэх юм уу Бурхны одоо энэ сургамжийн талаар одоо энэ хичээлүүд, онлын хичээлүүд маань хүртэл маш их чухал байх нэ. 그러니까 여러분 이렇게 교리를 잘 공부하다 보면 이제 이 성경을 좀 더 분명하게 여러분들이 보게 될 것입니다. Хэрвээ энэ онлын хичээлүүдийг хүртэл бид нар маш сайн ойлгоод тийм ээ одоо ингээд ойлгоод авах юм бол бид нар Библийг хүртэл маш сайн одоо уншихад тийм ээ маш сайн ойлгодог болох болно. 좀 더 십자가와 부활이 분명해지고 또 예수님이 좀 더 분명하게 여러분들이 신앙을 가지게 될 것입니다. Тэгээд та нар загалмайн талаар тийм ээ одоо илүү тодорхой мэддэг болж за тэгээд тэрнээс гадна одоо Есүс Христийн талд итгэх, Есүс Христэд итгэх итгэлийн хувьд ч гэсэн илүү одоо тодорхой баттай одоо итгэлтэй болох болно.